BuzzPOP hari ini kita bakal membedah dan membincangkan season finale She-Hulk di Disney Hotstar. Maaf kita ada gangguan daripada Kevin malam ni sebab tu kita start lambat sikit. Ini semua salah Kevin ni. What I want. This is what I wanted. Sorry Alright guys, kita akan memulakan perbincangan kita malam ini dengan berita terkini. Alright, so berita terkini kita malam ini adalah berita tergempar daripada hari Jumaat lepas, di manakah ada palatau cakap yang pelakon veteran Harrison Ford bakal melakonkan watak General Thunderbolt Ross di dalam filem Captain America 4 dan juga di dalam filem Thunderbolt nanti. So, sebelum kita mulakan perbincangan ini, jom kita tengok palatau-palatau di Hollywood ni yang lebih kurang macam BuzzPOP je. It's just that diorang duduk kat US. A couple shows ago, we talked about the rumor that Harrison Ford either offered Thunderbolt or, had already passed on it potentially because, I hadn't gotten like a confirmation. It was sort of like a denial from Marvel or whatever. But I wonder if I asked the wrong question. Oh, okay. I think I asked the question, is Harrison Ford, I'm told Harrison Ford's been cast as Thunderbolt in Thunderbolts. Right. Thunderbolt Ross. Right. Hey, I don't know if that's the case yet. Oh. I don't know that they have that deal done yet. Okay. But there's another deal. I hear that Harrison Ford has, in fact, closed a deal to play General Thunderbolt Ross, and that the movie is Captain America 4. Wow. That's what I've heard. Wow. I've heard it's a done deal. Harrison Ford, Thunderbolt Ross, Captain America 4. That's what I've heard. And that is potentially why they were like, Harrison Ford is not in Thunderbolts yet. Yes. That, maybe I left them that window to deny it. I'm not sure, but everything that I'd heard that the Kathy Kennedy story was repeated to me by a completely different source. Okay. I think it's pretty true that is what happened, that they wanted to keep the focus on Indy. Right. I think it's done. Alright. So kalau kau nak tengok, ni sama palatau dengan John Campea jugalah basically. So soalan aku untuk semua panelis, apakah pendapat anda tentang ura-ura bahawa pelakon veteran Harrison Ford bakal mengambil alih watak General Thunderbolt Ross mulai filem Captain America 4 dan mungkin cameo dalam filem Thunderbolts. Kita mulakan dengan Munif. Kalau kau perasan, diorang pun guna Streamlabs je kot. Nak on First kali nak cakap dia tu, kalau kau nak palatau kan, confident tu penting lah. Kawan duk guna perkataan done deal lah, confirm lah with a big smile on the face. Tapi semua ialah I heard. Okay, pendapat aku, aku punya personal favourite, aku boleh sebenarnya nak tengok Bryan Cranston lah. So aku rasa dia boleh inject a lot of personality into the character and dia punya star power tu kan. Not to say Harrison Ford tak ada that star power, tapi Harrison Ford ni nothing against macam older actors, tapi aku punya concern apa tau, the few things that I've seen or heard about him kalau di luar set kan, we know he got injured. Kevin kacau. Kacau lagi. Kita tak dengar kau Munif. Munif, hello. Itulah Feris. Puni elektronik. Muni dah break the fourth wall ke tu? Keluar kita keluar. Buka. Nampaknya Munif terlekat kan. So hopefully Munif boleh keluar lepas tu masuk balik. By the way, Feris, apa pendapat kau? Diorang punya sources ni official ke? Kenapa Variety tak cakap apa-apa, Hollywood Reporter tak cakap apa-apa, Deadline tak cakap apa-apa? Adakah ini sekadar palatau saja? I think it's sekadar palatau lah, sebab
even Marvel lah sampai tahap where kalau aku nak percaya news, aku akan percaya Hollywood reporter, Variety and Deadline ni lah. So this one is just palatau. And kalau kau fikir balik, Harrison Ford dah masuk 80 tau. Kalau dia appear for this one pun, I don't think they have him playing the Red Hulk in mind lah. Definitely not, because he's too old. I think he's there just to bagi, how should I say, Captain America for to secure as in terms of star power. You know? So diorang rasa macam, you know, they can do the project with confidence lah bila ada Harrison Ford. But at the casting, I'll just wait for Hollywood reporter lah when they say it's a done deal. Yeah, definitely, man. Yang kelakarnya, semua website sampai ke Nerdist, sampai ke all the websites cover, reportedly Harrison Ford adalah General Thunderbolt Ross. So inilah cara media boleh bermain dengan kau, buat kau percaya benda tu walaupun benda tu tak official lagi. Sekarang kita tanya kaki komik kita, Duan, pendapat kau Harrison Ford, General Thunderbolt Ross, bukan pakcik ni dah tua kita? Silakan. Tua tu. Sebenarnya kau boleh tengok Harrison Ford dalam Star Wars kan, kau nampak dia penat betul lah. Kalau dia nak jalan pun susah. Satu lagi kau pernah tengok tak payah Star Wars lah, masa Indiana Jones 4 pun kau nampak dia macam, wish, dia benda pakcik ni boleh kan? Pakcik atuk dia boleh ke? So ada terlalu tua. General Ross ni sepatutnya kau kena orang tua, tapi jangan tua sangat. Dia macam orang yang macam dalam 50. So kalau kau tanya aku punya take yang sesuai sebenarnya Brad Pitt lah. Sebab Brad Pitt have the face, ada petak tu, jawline tu, lepas tu rambut, lepas tu Brad Pitt pernah ada misai. Brad Pitt pun selalu jadi dalam military punya filem apa semua, Fury ke lah, apa nama, Inglourious Bastard apa semua. So dia ada ni. Lepas tu bila kalau dia jadi Red Hulk pun memang sesuai. So attitude pun Brad Pitt ada. So for me personally lah. So kalau kau ambil macam Harrison Ford, kalau kata star power, Brad Pitt lagi besar. Star power dia bagi aku lah. So kalau kau ambil Harrison Ford, sebab nak bagi job kat dia, aku rasa dia tak boleh bawa. Dia macam, dia cepat penat aku rasa nanti. And satu dia cranky tau, Harrison Ford ni kata selagu. Betul. Dia ni cranky. So dia akan banyak gaduh kat set ke apa, kau susah nak handle orang macam ni. So kena cari orang yang macam professional sikit. So kalau Brad Pitt kau tengok dalam Bullet Train, dia boleh buat action lagi, apa lagi. So aktif. Dia orang tua yang tapi boleh buat action. So tu akunya ni lah. Alright. Seterusnya Justin, sebagai seorang comic fans, do you believe any of the bullshit from Jeff Snyder? I heard, so silakan, apa pendapat kau selepas menonton klip video tersebut? Silakan. Jeff Snyder punya source ni kadang-kadang macam susah nak cakap betul tetap, sebab dia kadang-kadang dia kepala tahun tu DCEU kan. So you know, things that DCU kadang-kadang betul, kadang-kadang tak betul. So I don't know, maybe dia dengar kawan dia punya kawan yang telefon kot, yang cakap pasal benda tu kot. So that's why he macam, you know, I heard a rumor that it could be this kan. So mungkin macam tu lah. Lagipun dia sendiri pun tak confirm, cuma main tease je. Sebab benda ni lebih kepada clickbait. You know, clickbait kan selalu kan ada kat internet. So sampai clickbait dah, orang pun pick up, okay, aku pun nak kat punya social media lah, sampai website lah, semua pun running the whole thing. Macam jadi macam Mephisto punya benda kan. So it has that quality, that feeling. Kalau bagi saya casting macam Harrison Ford jadi Thunderbolt Ross ni macam agak tak berapa sesuai lah. Walaupun on paper it feels like baby can work lah, tapi I don't know whether he can rock the mustache or not. Kan. Lagipun kan dia ni macam, aku rasa Harrison Ford ni mungkin dia tak berapa sangat nak stay in the franchise for long. Dia nak duit je. Sebab Harrison Ford kan dia lebih kepada nak, kalau paycheck dia cantik, kalau benda dia punya numbers are nice, lepas tu ada banyak nombor, banyak kosong dalam paycheck dia, confirm dia nak cameo. Tapi kalau jadi General Thunderbolt Ross ni mungkin bagi dia nak buat sementara saja kot. So I feel like kalau siapa-siapa yang di casting jadi Thunderbolt Ross, mungkin dia punya actions ni sebagai rupa Thunderbolt Ross tu mungkin tak banyak, tapi lebih pada CGI pula. Sebab kan mereka ada motion capture kan, ada suit dengan ada tu bintik-bintik dengan kamera kat atas tu. I feel like they can do that. Kalau
kalau Duan kata Brad Pitt, kalau saya selalu aku rasa Sam Elliott lah yang paling sesuai. Jadi Red Hulk dulu dia pernah jadi Thunderbolt Ross kan, zaman anak punya back in the day lah. Tak tahu dia boleh buat ke tidak sebab dia pun tua juga, Sam Elliott. Dia rupa memang serupa dengan dia rupa tak jauh beza dengan William Hurt, dan juga dia punya rupa pun lebih mirip kepada Red Hulk dalam komik. So I feel like he's the right person lah kalau dia boleh buat. Kalau yang Harrison Ford ni, aku rasa dia kalau dia nak ambil pun dia ambil sekejap je. Tapi this whole thing lah macam dia macam dia tak nak macam stay lama-lama. Lagipun Kylo dia kenapa dia dibunuh oleh Kylo Ren dalam Star Wars episod 7? So dia yang request kepada J.J. Abrams yang dia nak watak dia dimatikan. Itu satu kes. Kedua, dia nak macam dia tu jenis yang posesif kan. Yang untuk Indiana Jones pula dia kata kalau saya nak yang Indiana Jones yang kelima ni adalah Indiana Jones yang terakhir, dan saya yang pegang watak ni, orang lain tak boleh pegang. Dia tu macam gitu punya style. So aku rasa macam kalau dia nak jadi Thunderbolt Ross, mungkin itu betul aja kot. So it's like it feels like it doesn't feel like that true lah. Kalau Hollywood reporter dengan Variety pun tak ada, dan deadline pun tak ada macam confirm source. Jadi aku rasa benda ni lebih kepada spekulasi dan clickbait je lah. So untuk untuk show bercerita je lah. Nothing serious and nothing special lah. Mungkin kita boleh, we can check it as something fun to talk about, but don't think too much about it. Itulah, that's my opinion. Cool. Munif, sebelum kau terpotong tadi, silakan. Okay, tadi macam aku cuba cakap lah, kalau aku yang personal pick is Bryan Cranston lah. Tapi okay, staying on topic, commenting pasal Harrison Ford himself, dia sebab tadi Duan cakap lah, behind the scenes he can be quite a cranky guy. Lepas tu what I've seen of him, cerita-cerita dia behind the scenes pun kita tahu he got injured, broke his leg dekat the Millennium Falcon for Star Wars. And aku pernah tengok the Graham Norton show, dia pun interview the cast of the new Blade Runner kan. And Harrison Ford macam dia tak ingat nama Ryan Gosling apa. I know. Okay, itu kan. So macam nothing against nothing against a senior actor lah, tapi macam kita tahu kalau macam Marvel ni is usually not a one-off unless macam you're the main villain kan. Macam Thunderbolt Ross ni nampak macam he should be a recurring character at least for 2 or 3 movies. So I'm not sure if Harrison Ford can do that even or wants to do that in the first place. So yang ada pun cuma ada this Disney connection lah, if there's anything to tie down this rumor to reality lah. Tapi apart from that, tak lah, aku punya personal opinion, I think this is bull crap lah. Tak pun, I'd be surprised if this really was legit. So itulah. Alright, semoga terjawab persoalan korang daripada hari Jumaat lepas. For now, ini semua adalah ura-ura dan kita tak sure sama ada ini betul atau tidak. So sama-sama kita nantikan sources yang sampai yang di situ. Alright, sources yang rasmi untuk mengumumkan sama ada Jalan Thunderbolt Ross ni ada atau tidak. So sama-sama kita nantikan. So kita ada beberapa komen. Lucy bertanya, Harrison Ford tu pelakon Indiana Jones kan? Yes, dia adalah pelakon yang melakonkan watak Han Solo dalam franchise Star Wars dan juga Indiana Jones dalam franchise Indiana Jones. Seterusnya Rizwan bertanya tentang ura-ura palatau terbaru, bahawa Mephisto sedang dikas dengan Sacha Baron Cohen pelakon Borat. So sumber berita ini adalah laman Twitter palatau iaitu My Time to Shine Hello. Aku rasa baru je minggu lepas kita cerita tentang rumor yang tak berpijak ke nyata. But that would be good casting aku rasa personally lah. Dia macam eccentric enough dengan muka dia panjang I know, but bila it comes from a source macam My Time to Shine Hello yalah. Terus discredit this is a waste of my time. Tapi macam biasa, semua laman pun buat gambar lah, Sacha Baron Cohen sekarang shooting lah. Pasal palatau ni, kena say something about the palatau. Ya, silakan Feris, silakan. Ya. Sometimes each and every one of us ada opinion how a certain actor looks like a certain comic book character. So possibly like macam Munir cakap lah, Sacha Baron Cohen looks
like he can become Mephisto, so someone had that idea, so dia orang tweet lah, so jadi berita lah. Je. I also think certain actors looks right to be a certain hero, tapi the fact that I hold a website that's news, aku tweet lah. Nanti BuzzPOP buat lah, siapa patut jadi Mak Kilau ke apa. Mak Kilau dah ada. Tapi aku rasa kalau betul juga, dia daripada Palatau, dia akan jadi fancast tau. Pada fancast akan jadi reality juga untuk zaman sekarang ni. So lagi-lagi kalau macam aku tengok Keanu Reeves kata dia nak jadi Ghost Rider kat dalam Jimmy Fallon kan. Jimmy Fallon ke Jimmy Kimmel lah. Aku rasa dia akan dapat Ghost Rider kot. Sebab dia cakap dia nak kan, kemungkinan lah. Itulah. Alright guys, so dengan itu berakhirlah segmen berita kita untuk hari ini. Dengan itu kita bakal membincangkan series finale She-Hulk Season 1. Alright, so untuk segmen utama kita ini kita bakal membincangkan reaksi satu ayat. Pada aku, She-Hulk Season finale teramatlah divisive. Mereka yang dah baca komik cakap, oi awesome gila babi guys, meta macam ni lah dalam komik pun dibuat macam ni. Tapi kepada mereka yang tak pernah baca komik dan hanya menonton filem, dia orang macam what the fuck is this bullshit. Aku rugi 8 minggu on my life tengok benda sampah ni semata-mata untuk ending dia macam tengok kita pandai guys, MCU pandai. Aku rasa I wasted 9 weeks of my life and I want MCU to pay it back. Bullshit gila babi. So, apakah reaksi satu ayat korang untuk series finale She-Hulk? Kita mulakan dengan Munif. Silakan Munif. Aku rasa kau pun tengoklah masa sepanjang aku duk review semua episod sih, quite mixed reviews. Ada episod aku suka, ada beberapa episod yang aku tak suka juga. Tapi bila finale ni dah datang, aku punya reaksi satu ayat which kita akan elaborate further is that I finally get it. Tu je aku cakap sekarang. Kita elaborate ni. Tapi reaksi satu ayat aku ialah I finally get it. Okay. Macam mari kita lihat siapa yang kena. Betul-betul kena. Okay, seterusnya Justin silakan. Apa pendapat kau tentang mak kau hijau? Mak kau hijau memang confirm hijau sebab dia tak pani langsung. Yeah, that's like okay, satu try hard lah, dua memang cringe. Try hard and cringe is one of the things lah, because like okay, aku cakap saja dengan reaksi satu ayat saja. Aku cakap one of the worst Marvel TV series I've ever seen on Disney Plus. That's actually I can say lah on my satu ayat, reaksi satu ayat. Okay. Yeah. And that's a compliment. That's a compliment. Alright. Seterusnya kita ke KEVIN ya. Abang Kevin kita. Aduh. Saya rasa abang suka episod ni pasal ada abang. Silakan. Apa pendapat abang? Aku suka episod ni. I love it very much, you know. Tapi sebagai Kevin kan, aku cakap macam ni lah. Aku ikut komik pun kau marah. Aku tak ikut komik pun kau marah. Apa lagi kau nak babi? Kau celaka. This is the perfection to tell you guys. Fuck you man. Aku ikut komik pun salah. Aku tak ikut komik pun salah. Perfection. Near perfection. I love this episode and I'm willing to fight siapa yang tak suka. Okay. So kita ada soalan daripada Caleb Paul yang bertanya ya, kepada Pak Cik Feris. Is She-Hulk the worst MCU show ever? Apa pendapat Pak Cik Feris? She-Hulk is not worst MCU show ever because I think different characters needs to be given different treatment. For example, WandaVision, Falcon and Winter Soldier, and Loki, all those shows are established. So you basically can bring them on any other adventures. Whereas Moon Knight, Miss Marvel and She-Hulk, treatment dia lain. Treatment dia is very introductory, very beginning. So you got to, you know, menghadap dan menghadam all the whatever backstory they are giving you. So different treatment to different line. So it's not the worst. Each set different line. Okay. Cool. So dengan itu kita masih ada kaki komik kita Duan. Apa pendapat kau? Reaksi satu ayat silakan. Ya, aku ada satu ayat. Savage tu je. Savage Savage terus.
Alright guys. So kita dah dengar semua reaksi satu ayat. Aku rasa ada beberapa komen tapi tak mengikut segmen. So kalau korang boleh letak soalan-soalan korang di segmen yang sepatutnya, kita akan sekarang bincangkan 3 plot yang menarik atau tak menarik pada pendapat korang daripada series finale She-Hulk. Alright, jadi segmen pertama kita adalah tentang meta as fuck. So kita ada fourth wall break yang buat aku jadi macam what the fuck, aku rugi 9 minggu tengok benda bodoh ni. So aku ada soalan utama adalah untuk semua panelis. Apakah pendapat anda tentang the mother of all fourth wall breaks dalam MCU setakat ini? Daripada kita nampak homage kepada Incredible Hulk TV show lah, and then kita nampak finale battle yang tak munasabah langsung, Thor jadi Hulk, and then tiba-tiba dia pergi kat writers room, lepas tu dia marah dengan writers dia, and then akhirnya didedahkan bahawa it was Kevin all along. So kita mulakan dengan Munif. Silakan Munif, apa pendapat kau? Okay, aku betul lah, actually setuju apa yang Nick cakap, but the one thing yang everyone can agree on the finale is that dia macam very divisive lah. Even among the panelists, even among the chatter on the internet pun memang split down the middle. So dia tak ada intermediate tau. Either you fucking love it or you fucking hate it. dia tak ada tengah-tengah kan. So aku macam mana, macam kata, aku try to give a fair assessment of the series as a whole lah before this episode by episode. Ada episod aku suka, ada episod aku tak suka, tapi in my mind, at the back of my mind, there's still lingering macam aku rasa ada something yang aku tak faham ni. I think there is a point and they were trying to make, tapi maybe aku akan hanya nampak at the end of the series. So bila series ni dah habis and datang that crazy finale, macam Nick cakap lah, ada battle yang macam tak pasal-pasal lah. Lah tu ada yang pergi meta sampai tune up to 11 lah, memang gila-gila babi ni kan. So funny thing is bila aku tengok kegilaan ni, aku rasa it's starting to make sense to me what they were trying to do lah. Pasal kalau kita cakap saya history sikit lah. Kalau tengok the history of Marvel Comics kan, they start, I'm not sure what's the exact date, tapi start at the dawn of World War II kot, or slightly before World War II macam tu kan. Bila the Marvel punya comics which first keluar kan. So yeah. Basically it's been around for so long, pre World War II, and they dah spawn banyak gila stories, banyak gila characters, and get this, semuanya pula is within macam certain continuity lah, so to speak kan, di antara komik-komik. So you ada your tie-ins, your individual series, so tapi semuanya macam connected in the same universe kan. Until at one point dia cipta this satu fenomena ni yang orang kata, what the geeks call it, macam continuity porn. So macam the thing about continuity porn is that dia sampai satu tahap, dia bukanlah kata benda tu negatif ke positif, it depends on how you look at the thing, tapi setiap story tu macam dia macam tak work kalau story ni macam ni tapi yang sebelum ni karakter ni punya sejarah macam ni, kenapa macam ni? Tak apa, macam sama ada series tu di label best atau tak is berdasarkan what came before tau. So continuity porn lah. So ada yang suka, dia macam wah, dia pay homage kepada yang isu 12 tahun dulu, tapi ada yang macam this show tak ada beginning and end tau. Semuanya mesti connect until infinity. Ada yang tak suka kan. So then sebab itulah bila masa datang She-Hulk punya komik yang memang watak dia very meta lah benda semua kan. Aku tak sure about the original punya series, tapi when Dan Slott took over the series, yang ni other panelists akan hurai dengan lagi detail lah, tapi aku sentuh sikit je. They take this opportunity untuk address that continuity porn. Sebab maybe dia fikir orang akan jadi exhausted pasal all the continuity. So dia macam, dia anggap She-Hulk ni, sebab She-Hulk tu from the 80s memang dah ada that fourth wall breaking punya capacity. So dia buat She-Hulk ni macam dia punya own microcosm, macam dia punya dunia sendiri. Dalam ni dia pay tribute to all the continuity, watak-watak ni. So tapi memang dia tu setengah dia bagi jadi goofy, dia bagi jadi gila, dia ambil D-listers, dia pusing macam ni, dia ambil Star Fox buat dia jadi sex offender lah, apa benda semua kan.
So tapi semua benda tu is within this universe. Kalau kau tengok the comics yang datang alongside or after She-Hulk, they either akan retcon apa yang She-Hulk buat or just ignore tau. So to a certain extent macam She-Hulk punya comic tu dia tak penting to continuity, tapi within She-Hulk punya comic tu they acknowledge continuity, tapi dia nak bagi kau nge-break from this continuity point tau. Okay, so itu komik lah. Tapi berbalik pada series saya, aku fikir along this time, aku terfikir something yang Nick pernah bagi tahu aku dulu. Sebab Nick pernah cakap the MCU sekarang ni pun sebenarnya dah jadi macam komik tau. Dia dah jadi branch out into series and movies apa, and tak semua orang akan suka everything. Just like the comics, kau akan beli your favorite, consume your favorite and tengok kau punya favorite lah. Sebab di MCU dah ada hours and hours and hours worth of content. Dia sebenarnya dah jadi sama macam komik tau. Dia pun dah jadi ada that continuity punya point tau. Sebab kalau kau tengok movie MCU ni, benda yang orang mesti komen, tapi yang movie sebelum ni jadi macam ni, dia set up tau untuk next movie macam ni. So you can see within the MCU pun dah ada the continuity point. So sebab tu, pada pendapat aku, bila datang series She-Hulk ni, and kita tahu di series She-Hulk memang banyak dia inspired from that Dan Slott punya run tu kan. What this series is doing is what the Dan Slott punya run did for the Marvel punya comics tau, which is a break from that continuity point tau. So bila datang ke She-Hulk punya series ni, yes dia cameo, ada A-listers, ada D-listers, lah tu macam dia perbodohkan lah these characters, bagi jadi goofy, bagi jadi over the top. Dia buat Skarr pun jadi macam badut, dia buat ending dia pergi writer's room, so the final fight doesn't matter, the character development pun last kali habis so meta macam ni. Why does all those development, those macam subplots, does it matter ke apa semua? Tak matter, pasal that is how it is in the comics. So in the end nothing matters, sebab kita nak bagi kau break from this tiring continuity, from that continuity point. So to a certain extent, just in this show, dia macam R&R tau. Dalam 10 tahun of MCU punya content, this is a R&R. Sini kau boleh bernafas, relax, jangan fikir from Iron Man 1 ada pen jatuh lah tu apa jadi pada 10 years later, kau benda tak ada. So di dalam She-Hulk ni, dia literally mimic apa yang comic version dia buat. The comic version nak bagi comic readers a break from continuity. The TV series nak bagi your movie goers and TV series punya fans a break from continuity juga, while at the same time acknowledging continuity to exist with the punya cameos and pembadutan some beloved characters tu lah, so to speak kan. Tapi aku punya final point pasal the craziness and the meta-ness of She-Hulk ni is this, at the end of the day, walaupun aku rationalize benda ni, tapi I'm not a fan of what they did with the show lah. Aku takkan tengok lagi sekali, aku takkan macam rewatch all these things apa semua. Macam aku just anggap it's not for me, which leads to another topic of debate. Bila orang, the defenders of the series of She-Hulk ni akan cakap saya demographic tau, it's not for you, this show is not for you, this show is not for you. And aku pun pernah speculate throughout the series, kita all the panelists pernah speculate this is a chick flick, this is comedy, this is apa ni apa semua. Tapi kan aku personally rasa we've actually got it partially wrong tau. Pasal no doubt it's a chick flick, tapi macam ada yang the haters kata ni cerita feminis kan. I don't think it's a feminist show. Sebab kalau kau tengok banyak macam She-Hulk macam membodohkan diri dia lah, macam she was proven wrong lah banyak kali lah benda semua kan. So dia lain daripada macam Black Widow and Captain Marvel. Those are feminist shows tau. This is definitely not tau. Lah tu nak kata ni woke pun dia macam banyak values yang macam highly sexualized women lah benda semua. They make fun of these issues. So dia ada wokeness, tapi dia ada macam bukan wokeness punya team juga. So aku rasa kalau kau tengok betul-betul kan, who is this show tailor-made for kan? It's actually for the haters tau. Sebenarnya kalau kau tengok show ni, sebab on one hand macam cakap lah, it's for everyone to take a break from continuity, which was done in the comic juga. But at the same time kau tengok all the evidence are there. Kalau dia orang ni bad writers, macam you know bad director macam Taika tau. Dia try nak buat something, doesn't fucking work tau. Tapi Chloe Gao ni, kalau kau tengok dia banyak benda yang dia preemptive tau.
dalam episod dia dah tahu orang komen apa kat internet ada dekat dalam show ni. Jessica Gao ni orang komen apa kat internet dia dah ada. Yang macam orang maki dia dah ada. In the final episode dia address, dia tahu orang tak suka. In fact masa dia pun promote di show pun dia dah cakap dia tak erti pasal law, dia tak akan buat all these very compelling law punya battles. Why would you, on one hand, why would you admit your weaknesses and at the same time kau dah address and insert the preemptive negative comments and negative reviews into your shows. Di finale even poke fun at the directors punya incompetence sekali tau. Pasal aku rasa this show kalau kau connect all the dots and it's memang tailor made for the haters tau. So bila kau cakap saya demographic kan, Marvel lovers, movie lovers, TV lovers, comic lovers, kids, orang tua yang suka dark punya shows, yang suka light hearted punya shows, you ada everything for everyone. But kita tak terfikir Marvel ni dia siap ada something for the haters juga. So aku rasa they took the opportunity to do that with She-Hulk. Pasal She-Hulk, again, macam cakap, reflecting function in the comic is to break away from, is to rest from continuity. Kan? And to break away from continuity would trigger the anger of the guys yang nak tengok the continuity. So that's why at the same time, they buat this show for the haters lah. Because we know this will elicit the most response from you guys. We know what you want to see. We know we're not going to deliver it, and we're going to celebrate you and troll you in this show now. So, aku rasa what I'm trying to say is that the evidence is everywhere. Lepas tengok finale baru nampak. We always knew this was a meta show, but we never knew to what extent. So, walaupun aku personally tak enjoy the show, but I can respect the ballsiness of actually creating a show yang sebenarnya tailor-made for the haters yang tak pernah difikir orang nak buat. So sekianlah aku punya sembang panjang. Itulah kau buat show untuk haters kan. Kau macam rugi resources, kau rugi waktu, kau rugi waktu semua orang bro. I agree. I agree. Yeah. But I feel like, but that's macam kau cakap agak ni, this phase 4 is a phase of experimentation. Dia try buat ni benda-benda macam you, because they 10 years of serving blockbusters and they know they're going to continue to serve blockbusters and they have phase 5 and 6 to serve blockbusters. Since this is the age of experimentation is supposed to be reactive and polarizing. Because kau kena ingat ke, the number one thing orang selalu kutuk pasal Marvel movies yang Scorsese lah yang semua cakap, it is very very formulaic, very thematic. Kalau dia buat benda sama yang orang suka, orang macam kutuk kata dia asyik buat benda sama lah. It's macam Linkin Park punya Meteora punya problem lah. Macam bila Linkin Park dia buat different music, orang kutuk dia tau. Tapi kalau dia buat same music, orang kata dah, you just doing Meteora 2.0, 3.0, 4.0 kan. So aku rasa that's why phase 4 is experimentation. In the name of experiment, you know, it's actually not surprising that mereka akan even buat a product for the haters. So because of that, it's not something yang aku personally suka, but I can respect that experimentation lah. But I won't rewatch it again. It's not my cup of tea, but it's not incompetence, is what I'm trying to say. It's that next level meta punya experimentation lah. Ni pendapat aku lah. But yalah, I'm not gonna rewatch it again lah. Okay. Seterusnya kita ada soalan untuk kaki-kaki komik kita, iaitu Tuan dan juga Justin. So penulis John Bryan pada era 1980-an serta Dan Slott sejak tahun 2006 sememangnya pernah menggunakan teknik fourth wall break ni di Marvel Comics. Namun adakah anda let down bila lihat ia digunakan faithfully di MCU? Tak rasa macam tertipu? So apa pendapat kaki komik kita? Silakan Tuan. Okay, aku di sini adalah daripada split ni. Aku on the Feris side, on the Kevin side. Personally aku suka cerita ni sebabnya satu dia lain daripada lain lah. And the other one sebenarnya dia memang true respect to the source lah of the comic. Sebab memang dia ikut macam mana John Bryan buat breaking the fourth wall apa semua. So that's what you get. So kepada yang tak baca komik mungkin akan macam apa benda ni, what the fuck kan.
Tapi siapa yang baca komik Shihak Joe Byron tu memang dia literally break the fourth wall. Kalau tengok dekat overlay tu, dia koyakkan apa page tu, koyak dia keluar, dia pergi kat sebelah, dia masuk balik dia sebiji, dia replicate balik kat dalam series ni. Apa Shihak sepak apa nama Disney Plus punya ni, berayun masuk bawah pergi cari ni, dia sebiji. So kalau kau nak kata dia tak, dia apa macam apa tak true to the source, dia true, dia sangat ikut. So korang kata macam benda tu bodoh, dalam komik dia buat macam tu, so dia ikut benda tu. So bagi aku dia lain daripada lain dan dia ikut source material. So kepada yang baca komik akan aku rasa at least akan ada sedikit respect lah, sebab dia buat ikut komik. Sebab kalau dia buat other than that, maknanya dia buat version macam Chief Flick ke, dia buat macam lain ke, so kau akan macam rasa macam ni bukan Shihak lah. Tapi sebenarnya kita semua tengok daripada first episode sampai last episode, kita semua tanya apa plot dia kan, ni pasal lawyer ke, pasal Chief Flick ke, pasal dia nak mengenali diri dia ke, sebab tu power ke, dia jadi superhero ke. Semua nak tahu plot dia. Rupanya at the end plot dia adalah pasal break the fourth wall sebenarnya. Itulah plot dia yang sebenarnya. Break the fourth wall. Itu plot dia sebenarnya. Sebab kau tak perasan. Maksud kau dia sengaja buat episod 5, 6, 7 bodoh pasal dia nak break the fourth wall. Babi rugi masa aku lah sia. Yes, sebenarnya tu. Semua orang tak perasan. You never see it coming. Dia dah buat, kau ingat macam okay, ni macam market dia menyertai kan. Sebab korang pun cari apa plot dia. Kejap apa Chief Flick, kejap lawyer, kejap apa nama superhero sikit. Aku rasa semua orang pun akan setuju the best episode adalah the 8 episode masa jumpa Daredevil. That's the best lah. So dia bagi kat situ. So kau macam si Jennifer tu pun dah cakap this perfect time to end the episode. Memang sebab best gila. So macam kau pernah tanya kan, apa lagi yang kau boleh bagi, what as you can put on the plate for the season finale. Ni dah best gila dia apa benda. Dia baru tahu kau, inilah plot dia, break the fourth wall. So, yang semua orang pun tak tahu. Sebab daripada mula lagi, sebenarnya dia nak tunjukkan dia Shihak kira the first orang person dalam MCU yang boleh break the fourth wall, kan boleh utilize benda ni to the max lah. Sebelum Deadpool masuk lah. Sebab Deadpool dah akan mainkan dengan semua studio sekali. So dengan apa dia boleh mainkan sekali. So untuk Shihak dia buat dulu. So macam kau tertanya apa benda, tetapi Shihak ni dia akan jadi macam ni, macam goofy, macam break the fourth wall, macam bodoh-bodoh ni kat dalam dia punya show saja, kat dalam macam dalam komik pun dalam komik tu saja. Tapi bila dia keluar daripada dunia on title, dia masuk dalam Avengers, Fantastic Four, apa semua, dia jadi karakter yang lain. Sebab dia dah fokus kat team semua kan, benda dah buat dah besar. So dia ada function, dia tak ada masa nak break the fourth wall ke, jadi bodoh ke. Dia ada function, dia ada mission. So dia boleh, sebab dia she's the muscle kan, dan the brain juga kan. So kau akan nampak dia punya tenaga dia utilize kan lah. Kau nampak dia punya action apa semua. Satu lagi kau kena ingat, dekat dalam siri ni, kat episode pun dia dah bagi tahu, Kevin sendiri cakap dekat Shihak, boleh tak kau tukar balik jadi Jennifer Waters, tapi tunggu kamera pandang kat aku, jangan pandang kat kau, sebab kita ada bajet. Sebab dah bajet nak kecilkan kau tu sangat mahal. So tunggu, kira settle. Kat situ pun dia dah bagi tahu, dia dah main-mainkan kau. Diorang sendiri pun akui, diorang cakap yang diorang tak ada bajet. At the same time, siri ni pasal nak troll fans dengan nak troll haters sebenarnya. Macam kalau kata ni apa cerita bodoh, tak ada bajet. Memang betul tak ada bajet, dia kata. Memang betul tak ada bajet. So kena tengok aku, jadi bagi beri dia. So tapi kat situ kau kena ingat, kau kena appreciate juga Shihak the first person yang acknowledge X-Men tau. Kau kena ingat benda tu. Benda ni yang buat kau X-Men, kau boleh cakap pasal X-Men, semua orang tak boleh sebut pasal X-Men, diam. Tak boleh cakap X-Men. Kau boleh selama boleh borak dengan Kevin, ada X-Men nak keluar apa semua. So macam kira macam she's the person yang acknowledge X-Men lah. Maknanya X-Men akan datang, cuma tak tahu bila je.
So benda ni sebab tu lah aku suka. Macam satu lagi, kita aku pelik yang orang semua tak suka kan. Kata apalah meta. Tapi bila Rick and Morty buat meta, semua orang suka. Oh ni meta yang belum dia siap buat, aku rasa macam apalah meta sangat lah. Apa benda ni macam bias ke tu bagi aku. Bias. Bila siap buat meta, semua orang tak suka. Nah itulah. This is sexist. So sexist. Kesaja sebenarnya kan, sebenarnya dia nak pancing korang kan, macam tu. Oh dia benar korang sexist. Tak ada terima. Tapi bila Rick and Morty buat meta, dia meta gila aku. Boleh siap buat, apa ni meta sangat lah. Kita jangan, cerita mana boleh meta. Kita kena logik. Ikut akal mana boleh meta macam ni. Nampak kat situ. Ada bias kat situ. So bagi aku suka kan. Aku suka Rick and Morty meta. Siap pun meta, aku suka. Dia dah listnya pun semua. Daripada korang tanya bila X-Men nak keluar, Syihab beritahu bila X-Men nak keluar. Syihab tu represent kita. Tanya Kevin, bila dapat X-Men ni. Itu pun bagi aku fans kena appreciate, haters pun kena appreciate. For me lah personally lah. So sebenarnya cerita ni kalau dari segi skrip ke apa semua, nanti Abang Feris, Kevin boleh explain lah. Tapi for my personal view dengan comic reader apa semua, aku memang really appreciate. Satu lagi betul lah macam mana Mun cakap, kita kena take a break sebab kau dah banyak sangat action yang epic-epicness semua kan. Ni datang kau nak take a break, relax balik. Kau punya graph tu dah naik, ni kau turun balik, relax lu. Nanti kau nak naik balik kat Secret War. So bila kau dah naik macam ni, kau still naik macam ni, kau dah macam overload dah. Kau kena cool down. Jadi kau kena cool down, layan bodoh-bodoh lu, gelak-gelak lu. Tiba kau dapat benda tu daripada zero balik, naik balik. Tu for me lah. So aku really like it lah sihat. So hopefully dia ada masuk kat dalam mana-mana movie atau Avengers, kat situ kita akan dapat sisi Shihab yang lain lah. Maknanya betul all out apa nama? Bukan Savage sebab ni dia ada macam homage to Savage, the first run untuk Shihab lah. Sekira sensational kan. So dia bukan Savage lah, dia still sensational, dia bukan boleh fikir lagi. Tapi dia akan nampak dia punya function, kau nampak CGI lagi lawa, dia banyak action apa semua kat dalam Avengers ke apa. So tak adalah orang akan cakap dia ni bodoh lah. Hopefully nampak perbezaan lah kat situ. Macam mana kau tengok Thor kat dalam Thor Love and Thunder dengan Thor dalam Infinity War, kan lain. Kalau lain orang pegang lain jadi. Kalau Thor Love and Thunder macam bodoh-bodoh Thor je pak lawak, bodoh badut. Kau tengok dalam Infinity War, Premier Thanos, semua orang bersorak. Itu beza ke? So kalau director yang ni pegang jadi best, director yang bodoh pegang jadi bodoh. Nanti tengok nanti. Alright. Soalan bonus untuk Justin ya. What hope does Chang and Doom have in Kang Dynasty and Secret Wars nanti bila Deadpool dan juga Jennifer Walters akan bergabung break the fourth wall? Mati lah Kang, kuat macam mana pun mati lah, break the fourth wall. Apa pendapat kau? Silakan. Aku rasa, well, unless they know how to use their brain to twist the situation, manipulate She-Hulk, aku rasa mereka boleh buat kot. So She-Hulk maybe she can break the fourth wall lah, but she has the limitations sebab bukan semua orang boleh bagi dia buat apa-apa. Kalau kita tengok cara dia break the fourth wall, masih ada kekangan kan. Ada orang halang dia, you can do this, you cannot do that kan. So macam bagi aku rasa dia mungkin ada limitations lah to She-Hulk. Kalau dia bergabung dengan Deadpool, that be something cool to see lah. I don't know how they're going to do that, but it would be something interesting to see lah. Like maybe lot of actions lah. Bahkan kalau aku rasa Kang Dynasty dengan Secret Wars especially kena ada banyak action. Kalau tak ada banyak action nanti tak menjadi kan. So it's like, well, we have all the plots, and itulah sebabnya kita buat Disney Plus punya cerita ni. Kita nak kenal siapa watak-watak ni. Kita kena ada plot development dengan character development. That's why WandaVision works, WandaVision and Loki works, because watak-watak ni kita dah kenal daripada movie. Lepas tu bila dia masuk ke TV series dan juga Falcon and Winter Soldier, kita nampak kita dapat kenal mereka ni siapa. Lepas tu kita boleh tahu apa dia akan buat pada masa yang akan datang. Sebab dia punya cerita mungkin dia tergantung saja kan daripada movie, lepas tu masuk TV series, lepas tu masuk kepada movie.
So aku rasa She-Hulk sebenarnya ada potensi untuk masuk movie dengan lebih baik lagi lah. Tapi jalan penceritaan She-Hulk dalam TV series ni agak controversial lah, sebab aku tak tahulah, sebab aku rasa para panelis kata sebab maybe they want to give her a graceful point of view lah, saying that maybe they did this on purpose sebab itulah cara penceritaan dia. Kita sengaja nak buat macam ini sebab itulah kita punya intention all along. Tapi nampak sangat ada banyak missteps lah, sebab banyak benda-benda yang macam aku rasa macam tak menjadi, because like kalau tak tahulah siapa orang tahu tak ke tak, the episodes of She-Hulk was actually rearranged out of order kan. Setahu saya macam pilot episode tu sepatutnya kat belakang punya series kan, maybe episode 7, 8 or 9, tapi mereka pindah ke depan jadi pilot episode kan, jadi episode 1. So mungkin masa mereka switch around the episodes, masa tu mungkin ada rewrites and then ada reshoots, so mungkin ada benda yang berubah. So maybe that's why kita rasa ada kejanggalan dalam cerita ni lah. So itu satu benda. Dua, dia punya cara penceritaannya ni aku tak berapa rasa dia macam betul-betul put in a lot of effort and heart into writing a story. Sebab macam sekadar mereka nak macam cerita like for fun only. Aku ambil some generic cliche TV trope mixed with something cool from the comics and then I mix together. Nah, experimentation jadi. Nah, inilah saya punya hasil kerja macam tu. So macam kalau saya seorang cikgu dan saya tengok saya punya murid yang buat macam tu, aku tak rasa originality dia langsung. There's no real originality. You can see they take other people's creativity and then they mix together and then they say, oh, this is how I do it. Give me good marks. I am creative. Macam tu. You terasa macam tu. Sebab you tak nampak sangat the character development of Jennifer Walters and Titania and Intelligentsia, and then you don't even okay, Emil Blonsky jadi Abomination, you nampak bits and pieces saja. You tak rasa macam the characters are developing, you know. You rasa macam, oh, sometimes I see this character, hi, bye, haha, and then like macam tu je. You tak rasa macam you grow with the character. Macam dia punya supporting cast, Park, Nikki, they are paper thin. They have no personality, they have no life. Characters there for the fucking thing. Itulah. I actually love Park and Nikki though. They make a great team, and Mallory is also a good character. Tapi they are so forgettable that sometimes people forget. Macam they have just to be Jennifer Walters punya supporting character. Sebab Jennifer Walters as She-Hulk, she's the main character lah. Macam she's the starring of the show. Sebab dia selalu cakap, whose show is this kan? Dia selalu cakap, jangan out of focus lah, aku ialah starring kan. So yang watak-watak ni memang dia kerja lah supporting the main character. Tapi kita tak dapat feel any emotion for Jennifer Walters sebab main character tu tak support pula supporting characters. Sebab sepatutnya it's a two-way street. It shouldn't be a one-way street. That's what I feel lah. Sebab kan kalau kita nak rasa, kita nak suka main character tu kenalah tolong balik supporting character. Bila masa pula Jennifer Walters datang selamatkan Park dan Nikki? Bila masa pula Jennifer Walters dari segi court case ke ataupun dari segi macam superheroics ke? Tak nampak sangat kan? Selalu macam Park to the rescue, Nikki to the rescue Jennifer Walters pula, rescue She-Hulk pula. So ataupun dia rescue for She-Hulk pula. So that's why I feel like there's something, macam Munif kata, there's something missing there because you don't feel the emotional connection there. You know, you nampak apa you nak tengok dia. Like, okay, aku ambil benda yang best daripada komik lah, macam yang break the fourth wall punya benda. It looks creative. It looks like very cool. Even the opening scene yang masa kat Finelli ni, yang bila dia guna apa tu yang 70s Incredible Hulk punya style kan, yang di mana kita ada David Banner punya era kan. They did that so cool, you know, so awesome. The opening part is also awesome. I even love the breaking the fourth wall part masa dia masuk Disney Plus sebab sangat hilarious. Tapi bila dia macam dia dah sampai ke Disney plot lah dan berinteraksi dengan Kevin, everything feels like everything falls apart because like inilah, so everything was actually, it feels like we were stringing along for 9 weeks for nothing because we were trolled by the writers all along. So who's the real villain of this show? The script writers lah. Dan terang-terang lagi mereka muncul kat dalam cerita ni.
Nampak muka Jessica Gao, nampak muka beberapa orang. Tapi 2 orang daripada scriptwriters tu ialah pelakon lah. Tapi yang selebihnya ialah the scriptwriters. So yang dapat nampak muka dia orang tu, aku rasa macam lucu lah. Sebab kita nampak konsep art, lepas tu dia pun cakap pasal budget. They all keep saying, kita tak boleh guna banyak special effects lah sebab kita punya VFX punya team tak cukup. Lepas tu budget, kena cut budget sebab this is TV series, tak sampai movie level. So I like that they put in some Hollywood jokes lah in that. So dia nak buat as meta as possible. But so late in the game, and then we have so many previous not so good episodes. So bila orang dah sampai ke episode finale ni, they will feel very exhausted and very frustrated sebab mereka akan rasa, ini pula macam yang saya dapat. So kalau WandaVision ada Ralph Boner, I feel like this whole episode, yang episode ke-9 ni, that's the real Boner. The whole episode is the Boner. So macam itulah, aku rasa aku nampak komik whole season. Actually the whole season. The whole fucking season. True. So like you don't really feel that you're right, because like everything that we've gone through. So episode 1 was so good, it feels like a movie level punya cerita. And then episode 3 and 4 looks promising. Start episode 5 pasal titlenya, everything go to hell dah. Dan sampai episode 9 sampai episode 8 macam okay sikit lah sebab ada Daredevil. Cool. And then semua orang cakap, Daredevil datang, because like, that's the thing they want to sell. That's why they put Daredevil kat belakang. So tu lah sampai ke episode 9, ada pula Daredevil macam tu. But I don't know what's yang macam Munif dengan diorang kata tadi lah. Maybe they want to make the show to engage people lah, macam dia nak saja-saja nak tarik haters untuk bagi cerita ni macam very famous kat social media kan. Tapi I just feel like this is not really a good approach because they've done this before on Star Wars dan banyak orang benci apa-apa dikeluarkan oleh Lucasfilms dengan Star Wars tu sampai dia punya merchandise punya sales semua drop. So kalau Marvel pun nak buat macam ni, aku rasa it will hit to a place where it's not really good lah. Just like orang biasanya buat cerita ni bukannya saja nak suka-suka lepas tu nak ketawa-ketawa kan. They are doing this to sell merchandise, to sell toys, to make other businesses. This is actually a business thing. It's not really just for fun. You have to figure about how you can make more money. But the problem is kalau you nak engage the haters untuk buat benda macam ni, haters will also you will also do backlash untuk backfire you punya plan kan, sampai akan dapat haters lah kan. Haters akan buat berbagai YouTube channel lah, lepas tu banyak Twitter account lah, semua benda tu. All of that will not really be a good thing for the long run lah, sebab dia akan merosakkan franchise, nama pun rosak. Lepas tu dia punya toy sales pun tak banyak. Lepas tu banyak orang, ada saya banyak nampak video-video kat YouTube tu. Kadang-kadang mereka show, apa mainan yang tak dapat dijual untuk tahun ni, Eternals punya mainan masih lagi banyak, Captain Marvel punya mainan masih banyak. It's like that's the thing. Even Shang-Chi punya mainan pun masih banyak, because people don't want to buy things they don't like, So itulah sebab zaman sekarang ekonomi pun melesetkan ke seluruh dunia. So everyone wants to buy something that they feel like they love, So that's the thing why MCU works back in the day. Sebab the cara penceritaan dia memang formulaic lah. And safe. Sorry. But it's also like people would feel like, I have something that everyone loves, and then I will like put my heart and soul into it, because the directors, the script writers, even the producers put their real heart and soul into it. That was before, but now in phase 4, I know lah untuk experimentation dia kena buat berbagai jenis benda. Tapi nampak sangat certain people in the writing team, mereka macam tak berapa put effort Macam Jessica Gao punya writing team, I don't feel like they're brilliant. I feel like some of them are like, aku ambil ini, aku ambil itu, aku rasa campur-campur ni, nampak macam best, kita pakai je lah. Lepas tu kita guna alasan kita tak cukup budget, benda ni mungkin dapat funny, and then we can make some funny jokes out of it. But they just don't feel like these things are cringe or like out of character, or like maybe not really the popular choice, but mereka macam sengaja. Orang nak Zik, dia sengaja nak Zack. Dia nak buat apa? Aku boleh Zack sebab aku kena bayar duit. Kevin Feige, Marvel Studios
Disney bayar saya duit. Aku nak buat apa saja aku suka kan. The same thing happen with Lucas film punya scriptwriter lah. Mereka pun macam aku pergilah apa, aku dapat duit kan. Aku kena bayar. You suka tak suka hati saya lah. Macam itulah. So that's why fans macam rasa macam frustrated tau. So benda ni kalau kita tengok 1 kali, 2 kali, 3 kali tak apalah. Tapi kalau berkali-kali benda macam ni, it just feels like it's not going to go in a nice direction lah. So I feel like kalau mereka nak buat experimentation, harap sampai phase 4 habis lah. Kalau betul-betul nak masuk phase 5 pun, jangan lagi ada experimentation. Kalau ada lagi ataupun nak buat sikit-sikit pun, please do it in a more respectful way lah aku rasa. Sebab I'm not speaking on behalf of anybody, but I feel like it is one of the things I say lah. Because aku memang support apa yang mereka keluar dalam cerita ni. Actually, I do love certain moments in She-Hulk punya episode, beberapa episod selepas, even 5, 6, 7, 8 and 9, mereka ada episod-episod yang memang ada key scene moments yang memang buat saya ketawa juga. Tapi bila kita duduk dan fikir balik kan, all of this just doesn't make sense, because macam ni kata tadi, why we wasted 9 weeks of our life for this kan. Dia tak ada payoff langsung. Because like at the end, everything macam kita dari mula episod sampai sekarang, everything boleh rewrite macam gitu aja. So macam then what for? Sebab itulah masalah dia. Tak ada makna pun. Dia tak ada makna langsung. Ya betul, dia tak ada makna langsung. You punya breaking the fourth wall it's like a gimmick yang macam cool gimmick. Tapi bila you duduk fikir balik, kenapa kita buat macam tu ah? Lepas tu kan, jadi what will happen next? Sebab people will want to know what will happen next. Masalahnya dalam MCU, everything is supposed to be connected in a sense kan. Masalah dalam cerita ni macam tak connected sangat. Eternals pun macam, adakah dia connected? We don't know lah. Sebab benda tu macam, it's so out of place kan. It makes us feel like, perlu ke kita tengok cerita ni? Perlu ke kita tengok cerita balik? So some people, they like to marathon certain scenes and movies and TV shows kan. Tapi confirm cerita ni susah nak marathon lah. Untuk marathon balik kali kedua, kali ketiga lah. Tapi itu to each of its own lah. Some people may go for it, some people macam they won't really go for it lah. Cuma aku harap dia punya cerita ni dia tak rosakkan She-Hulk lah. I just hope that she doesn't turn into another Captain Marvel. Kalau dia jadi macam, kalau mereka treat She-Hulk as another Captain Marvel, that would be a huge red flag lah. So hopefully not lah. Because I love Tatiana Maslany as She-Hulk. I love all the actors as Titania. I mean, Jamila as Titania, and then like everyone lah, Nikki, Park, all of them. They're all great casting. Just the writing dia yang all over the place. So itulah, aku harap the whole thing will not be as bad as it turned out to be. Ya, tolonglah Kevin, janganlah bagi kerja dekat Taika dengan Jessica Kau lah. Taika Taika tak nak, Jessica Kau tak nak. Boleh pergi mati. Alright, soalan bonus untuk Feris ya. Feris dah tidur. Sila Kevin. Alright, soalan dia. Pada pendapat anda, adakah showrunner/writer Jessica Kau ni tulis ending ni dulu? Dia macam hihihi, aku ada idea bagus lah. Lepas tu baru difikir macam, habis yang lagi lopong 8 minggu ni aku nak buat apa lah. Tulis je lah apa-apa pasal dia tak ada makna pun. It feels so wafer thin. So sebagai seorang pengarah, apakah pendapat kau? Was it a top-down approach? Maksudnya she wrote the ending first and then she tried to figure out what the fuck am I gonna do for episode 1 to 8. Silakan. Masa Infinity Saga kan, sebelum Endgame, everything was so stale, everything was so, very formulaic. Then aku kan, Kevin Feige, aku hire writers pada Rick and Morty, Jeff Loveness, Michael Wardon, Jessica Kau, bagi hit sikit. Pun korang komplain, apa korang nak sebenarnya? Aku sedih betul apa korang nak sebenarnya. Aku dah bagi macam hit, macam fourth wall, macam meta, pun korang rasa macam tai. To me, I think Marvel shows are not shit. It's not a bad TV series. It comes to the point whether you want to accept that I am making some experiments with the series. Alamak, aku dah cakap macam Kevin pula. I semua. Yes, first thought came to mind, yes.
when after I finished watching episode 9 of She-Hulk, I thought, oh, ini diorang dah reverse tulis, diorang start with the ending and then wrote this one. That to me is very lazy writing. But however, when you tengok balik the whole scene dalam retreat tu, everything that the internet guess semua dah ada kat situ. When we thought that Thought is the intelligentsia, when we thought Thought was hulking, ada dalam tu. When we thought Bruce Banner Hulk will fight Abomination pun ada kat situ. And there's at one point I thought Abomination was behind the whole thing pun ada kat situ, sebab bila the hulking introduce tu, So the fact that whatever the internet thought was there in the final scene, Jessica Gao and the writers did a map out. You need some brilliance to kind of map out this stupidity that went on. But I think the whole point of it is to, like Munir said, I think Munir said it the best, to take a break from the continuity of it all. The continuity part of it all. Mana Nick? So, even if some people say that, it's a little bit stupid, it's a little bit let down, you wasted 9 weeks, it still takes a brilliant mind to map out all the comedy. Even comedy writers, Big Bang Theory ke, Friends ke apa, they all map out the whole season already. So same goes with the She-Hulk. It's a matter of whether you as the audience want to accept what is presented. I don't think it's a shit show. It still had characters. It still had character development. We still play with the identity of whether Jennifer Walters wants to be Jen Walters and She-Hulk, which dia cakap bulat-bulat dekat ending tu. So everything is there. So apa lagi kau nak? Aku susah nak cakap in a sense where, like I said katakanlah aku buat She-Hulk ni, aku tak ikut komik. I give it exactly what you want in terms of, okay, good character development, lead character support, supporting character support, lead character, go towards the rest of the 9 weeks, kau rasa berbaloi ada payoff. Lepas tu ada yang cakap, korang tak ikut komik meta tu macam mana? So how? So again, in terms of experimenting, I think Kevin experimented to the other extreme to see how people are going to react to this. I think initially Kevin greenlight, let's write this show silly, because dalam comics pun silly. Tak percaya kau tanya Tuan, dia memang a bit goofy sikit. So let's write exactly as goofy as you can. Sebab sebelum ni tak ada goofy shows. All the shows before this are not goofy as this. So we have to be prepared for future experimentation from Marvel, because it's going to be as goofy as can be. And Kevin punya next appearance is Deadpool 3. I berani bet. Wow. Okay. Terima kasih. Aku nak tambah sikit. Apa Feris cakap betul. Sebenarnya whatever it is, apa yang terjadi, benda ni macam macam satu publicity lah kan. Macam there's no bad publicity. So benda ni dah divided fans. Ada suka, ada tak suka. Tapi benda ni semua orang tak boleh nafikan, benda ni jadi perbualan semua orang. Faham tak? So jadi perbualan. So benda ni dah naikkan ni. So ni adalah satu cara macam mana yang telah dibuat oleh Ali Shukri dan Datuk Vida, dan benda tu menjadi. Dia buatkan orang kaya. So kalau kau kata benda ni tak buat orang tengok cerita ni, tak boleh, semua orang pun tengok. Nick pun kena tengok juga sampai habis. Suka tak suka kau kena tengok. So tak, kau tak boleh borak pasal benda ni pun. So kepada semua penunggang She-Hulk pun, dia nak ngutuk, dia kena tengok dulu. Dia tak boleh dia bercakap betul nak tengok. So benda ni jadi, tapi dia perbualan. Buat benda nenek. So benda ni macam mana bila jadi rating tu, dalam satu hari tu She-Hulk jadi trending satu. Semua orang borak pasal She-Hulk. So bagi aku ni dari satu pendekatan yang lain, daripada kau buat awesomeness, kau buat satu buat benda orang trigger.
Tapi orang mesti berbual juga. Ini pendekatan style Snyder. Benda macam ni aku tak nak dalam Yes. Tak, itu yang kau silap ni. Sebab Marvel dia nak buat semua benda. Dia dah buat semua benda dah jadi. Apa benda tak buat? Oh, kita tak buat orang trigger style Snyder. Kita buatlah. Pak buat jadi. Dia dah buat semua benda. Ni dia. Kan jadi kan semua orang buat macam ni. Macam mana Ali Shukri? Ali Shukri tak kisah orang benci dia. Jadi dia punya YouTube tu ada orang bayar. Sama kan? Dia orang buat duit juga. That's why just you just said it, Nick, because this is benda yang you tak nak, you know. Eventually, okay, you tak nak, fine, you know. But we are going to make many different things whether orang nak atau tak nak, because that is where Marvel is going to go. So even Duan cakap earlier a few weeks ago, apa Disney present kita tak suka ke kita kena hadam juga. But remember, if you really don't like She-Hulk for the very first 5 episodes, just stop. No one forced to, you know, watch until the end. But that's what Marvel is going to be from now on. And I defend Marvel because Marvel is dah jadi besar sangat. And dunia cinema, you know, to me, I always look back at Marvel kan. Before Iron Man came out in 2008, it could have easily failed. Sebab kita tak tahu reception orang macam mana. You know, before Iron Man, there was what? Daredevil, apa lagi yang movie? Apa lagi? X-Men, Fantastic Four. X-Men, Fantastic Four, Ghost Rider. But in terms of creating a universe semua ni, we don't know. Iron Man could have just easily failed like this one, but it became successful. So every time before every time sebelum aku keluarkan satu produk, aku tak tahu penerimaan korang semua macam mana. So I am just going to give whatever, you know, best I can give from the comics and from what I think is creative enough that you guys. Korang suka. Korang tak suka, I don't care. I think that is basically what secara terang-terang Kevin dah bagi dengan this one. And which also to me hints at, you know, Modok is coming lah. Kalau diorang boleh buat benda macam tu, that means Modok is coming lah. Yeah, coming in February 2023. Quantumania. Satu lagi ni kan, macam mana kan orang kata semua apa phase 4 ni adalah phase untuk experimentation kan. Kalau korang nak tahu, Iron Man nombor 1 lah the biggest experimentation. Tak ada siapa tahu benda tu akan berjaya. That's the thing. So Marvel berdiri dekat experimentation. So kenapa salah ke diorang nak replicate balik benda yang diorang buat? Iron Man tu experimentation. Memang tu apa do or die. Dia buat tu memang kalau jadi tak jadi lah. Kita ambil kat sini. Jadi. So dia punya base tu kat situ. So ini yang dia kena buat. Selalu dia kena buat benda baru. Kau bayangkan kau dia buat benda sama. Epic. Benda sedap macam mana kau akan jadi bosan. Linkin Park buat hybrid. Lepas tu buat Meteora benda sama. Orang kata apa ni benda sama. Dia buat benda lain for album. Tak suka pula. Itu experimentation tu. So benda ni yang aku respect Kevin, dia tak akan berhenti bereksperimen. Itu kau kena ingat. Kau tak boleh halang dia bereksperimen. Sebab bila pun dia akan bereksperimen juga. Kalau kau larang dia bereksperimen, maknanya korang dah tepu. Kau tak kasih dia jadi kreatif. Tu silap kita. Sebab kau dah biasa kena suak benda sama, kau tak boring ke? Sempat tunjuk lagi empat. Boleh. Macam tu. Dia tak ni tau. I love Linkin Park tu, man. I love Linkin Park. Original, man. Original. Aku saya ada sign Chester Aku saya ada sign Chester lagi. Dia ada animation lagi. Okay. Plastik lah betul. Yeah, so aku I think rasa to elaborate what Duan cakap, can I speak some more? Ya, silakan ya. Yeah, I think it's really based on experimentation because, you know, every movie you nak keluarkan, you know, hasil dia kita tak tahu, you know. So even if it's successful or not. So yes, Duan sebagai saya penyokong Duan, he berdiri on experimentation. The next Marvel project, I don't know what the TV series is, but expect it to be something Christmas special Guardians of the Galaxy daripada James Gunn. Series? In terms of series? Bukan series tahun depan. Secret Invasion. Ni one show kan, one off kan. Ya, yang ni one off. Yang ni macam Werewolf by Night. Macam werewolf.
So far the Werewolf by Night I don't tengok and I like it very much. You know, there are some pointers yang mungkin off, but overall I still like it. You know? Save it for the 31st of October. Kita akan Okay. Sibik. Halloween, pada hari Halloween nanti. Alright guys, so yes, aku rasa walaupun aku benci, tapi aku setuju dengan eksperimen tu penting. Kalau tidak, kau jadi macam DC Films. Ya. Tapi Nick, ada one thing aku nak tambah pasal the experimentation tu. All things considered kan. Macam aku cakap, ni speaking from a guy yang personally didn't really enjoy the series, tapi it has to be said lah. The good thing is that they experiment, okay, dia macam cakap, dia buat something yang maybe is for the haters, dia buat something yang overly meta, dia buat something yang polarizing, tapi dia buat through She-Hulk, which kalau kau nak condemn pun is memang true to character tau. Because for me, bad writing or bad directing is kalau buat benda mengarut but for character that's not that, macam Taika buat ke Thor. So that to me is a bad show, bad writing, bad directing. Tapi dalam She-Hulk ni, walaupun it's not my cup of tea, but I don't think it's bad directing or writing, because at the end of the day, that is She-Hulk, and that's why I don't buy She-Hulk comics. So. But I understand, macam that is the whole She-Hulk punya deal. But tu cakap comparatively lah, the bad ones are the Taika movies. So aku tak nak tengok Thor pasal we know Thor sekian-sekian, but then you know, kau membadutkan benda tu kat dalam She-Hulk tak apa, because that's how it's been within the close world of She-Hulk. So in the kau cakap experimentation tu, of all the characters to do experimentation, polarizing experimentation with, She-Hulk is the character to do it with lah. So at least dia tak buat dengan Iron Man ke, dengan betul ke apa. Feris? And it's quite easy to recognize bad writing lah kalau comedy. Kalau if it's a bad comedy, kalau kau tak gelak, then it's bad writing lah. It's bad comedy. Macam Thor Love and Thunder, kau tengok the comedy part, aku tak gelak. Sama. That was bad writing. That was bad writing. So it's very easy to recognize bad writing. Kalau kau tengok, if anyone, even yang not just Hawk and Thunder, Love and Thunder. I mean, like, okay lah, I just want to add something lah. Kalau bad writing kan memang is obvious sometimes, but sometimes kalau dia punya humor tu tak landing, memang tak funny lah kan. It's like, but it's a matter of taste lah. Some people would be liking the humor, some people not liking the humor. Sama juga dengan macam ni, kalau nak cakap pasal experimentation, you kena tahu juga end result dia, adakah experimenting berjaya atau tidak berjaya kan. Because like experimentation, kita eksperimen untuk apa? Adakah untuk kita suka-suka dia ataupun untuk like dapat the popular point of view of everybody kan. Semua orang nak sokong kan, you nak buat experimentation sebab nak orang sokong you punya produk. Tapi kalau benda ni you macam kalau you buat experimentation tapi benda tu turn away the customer, jadi apa guna you buat experimentation kan. It has to have I have to say on the flip side is macam ni lah. Lagi baik Marvel buat eksperimen dengan Eternals yang hampir tu, dengan Thor Love and Thunder yang tak kelakar, dengan She-Hulk yang meta bangang ni, daripada kau ada company yang Batman dalam company kita dah ada 3, Superman tak tahu bila nak balik, tapi maybe balik esok kot. Lepas tu Flash sikit-sikit nak masuk jail, so aku lagi rela kita ada kegagalan Eternals, kita ada kegagalan Black Widow, kita ada kegagalan sampah ni, daripada kita asyik reboot. Tiba-tiba kau nak buat Iron Man Tom Cruise lah, tiba-tiba kau nak buat Iron Man pelakon baru. Correct. Experiment and evolve daripada keep going back to point. Sebab at the end of the day kan, bagi aku lah, macam the natural evolution of success kan, once kau dah reach the pinnacle, it's lonely at the top kan. Once kau dah reach the pinnacle, the natural progression from that is experimentation. You've done everything right, why not do things yang aku tak pernah buat then. So it's a natural evolution of ni. But with the nature of experimentation, but the nature of experimentation lah normal lah, ada yang suka, ada yang tak suka. Marvel could easily do everything yang 100% semua orang akan suka macam biasa, but which will be stale after maybe 2 more series. So, you know, again, I'm saying this as a guy who didn't enjoy the series, but I understand.
Alright, semoga korang semua yang suka, yang tak suka tak apa. Yang pentingnya kita support. Alright, so kita ada beberapa komen menarik. Pertama, Xavier bertanya ya. Adakah disebabkan Hulk dah jadi smart Hulk? Sebab tu saiz dia tak sama besar dengan Abo. Apakah pendapat para panelis? Siapa nak jawab? Dua orang silakan. Siapa nak jawab? Aku rasa kalau kau tanya aku kan, kalau kau tengok masa dekat Incredible Hulk, saiz diorang tak jauh beza tau. Dia macam Hulk memang pendek sikit, Abo dia tinggi sikit. Tapi dia macam kau tengok macam Hulk kat taraf pinggang macam sangat kecil. Abo terlampau besar. Aku tak sure adakah Abomination punya scale exactly scale daripada Incredible Hulk ataupun dia dah lebihkan dia punya scale tu. Aku tak sure. Sebab nampak macam terlampau besar, macam betul-betul gegasi, macam berapa foot punya ni kan. Macam Hulk tu kemungkinan memang dia dah tone down sikit. Tapi kalau tak silap aku, Hulk bila dia get angry dia akan jadi stronger. Tapi kalau dalam ada satu run tu, masa tu dia bagi dekat manga punya artis lukis, Hulk ni lagi dia marah lagi dia besar. Tapi kita tak sure mana satu Marvel ikut. Tapi kau boleh nampak kan, kalau kau tengok balik Incredible Hulk yang filem tu, yang best tu kan, dia ni tak jauh beza tau. Ni lepas ni terlampau beza gila tu. So aku harapkan kalau lepas ni ada lagi showdown daripada Hulk dengan Abo ni, bagi dia jangan jauh sangat lah. Dia jauh sangat tu, nampak macam dia Abomination gaduh dengan budak kecil. Dia macam dia tak nak gaduh dengan budak tu kot. Tolak macam tu je. Bagi aku pasal yang ni kan, aku anggap the size difference is a good thing. Kau tahu pasal apa? Sebab kalau kau tengok, one of the early criticisms of She-Hulk kata macam mana Hulk dengan She-Hulk boleh lawan to a draw tau. Masa pun lawan dekat ni kan, apalah dia macam dah nerf Incredible Hulk, macam mana boleh sama, macam lebih kurang sama kuat dengan She-Hulk kan. Bila kita tahu in the comic She-Hulk sendiri cakap kena pukul dengan Hulk tu sangat sakit. Dia actually macam 1000 kali lagi kuat daripada She-Hulk bila dia tengah mengamuk mode tau. So aku rasa the difference in size pun is memang Marvel nak tunjuk korang jangan risau, Hulk yang sebenarnya sangat kuat, maybe lagi kuat pun daripada She-Hulk, definitely. Tapi this is smart Hulk. From the size kau boleh kata maybe dia power dia nerf by 50% lah. Tapi untuk dapat the advantage of consciousness and intelligence so macam manga lah dia cakap, kalau kau ada overpower ni kau hilang sanity kan. Tapi bila kau balance, sanity kau dapat tapi kau tak sekuat kan. So aku rasa dia cuba tunjuk benda tu dalam perubahan scale tu lah. So kita tahu Marvel dia selalu buat cerita dia macam agak consistent pasal that continuity, and dia peka to these details tau. Tapi kenapa memang lain benar dia buat scale tu, because it's on purpose tau. Aku rasa dia memang nak tunjuk Smart Hulk tu dah kena nerf. Sebab tu because of that massive sacrifice in power tu dia boleh reconcile dapat intelligence dalam Hulk form lah. Aku rasa macam tu lah. So bagi aku it's a good detail. That justifies a lot of things yang orang complain pasal this new Hulk lah. Alright, terima kasih. Seterusnya kita ada soalan daripada Muhammad Syafiq yang bertanya, bercerita pasal Abo. Kenapa Abo jadi macam versi Atlantis? Nampak macam ikan macam tu. Pasal ini adalah versi yang dalam komik dia. So ini adalah based on the lagi dekat versi asal. Versi asal dia. So yang kau nampak daripada Incredible Hulk 15 tahun lepas tu, yang tu versi Universal Studios yang VFX artist dia tak tahu source material. Macam Savage Dragon sih. Tapi kat dia Ni ada. Alright, seterusnya Xavier bertanya, kalau dalam komik memang ending She-Hulk macam ni ke? Ada tak action atau final fight dia punya villain? Bila dia guest star dekat komik orang lain, dia bergaduh betul. Yes. Betul. Contohnya dalam siri Avengers, Jason Aaron selama 5 tahun ni dia jadi versi Savage She-Hulk dan dia memang bergaduh gila babi. Tapi dalam siri dia sendiri dia agak goofy, fourth wall break, meta, so depending where she is, in her own comic or guest starring in other people. Betul. Macam aku nak tambah sikit lah sebab tadi betul kau cakap pasal ada tak action, ada tak final fight, ada tak baca villain apa semua kan. Kalau kau baca komik She-Hulk tu, dia sebenarnya benda tu doesn't matter tau. Macam TV series in the end those things does not matter pasal it's a meta lagu lagi 4 in the end.
it's a break. macam cakap, it's a break from continuity pun. Kalau kau still cari final fight, villain, storyline dalam komik She-Hulk, maka dia tak jadilah dia punya break daripada continuity pun tu. So disebabkan it's a break, benda-benda yang ada dalam the other continuous universe, so dia memang tak ada. Indian, macam the plot kata dia habis bodoh, dia pergi cakap dengan writer lah apa benda macam dia buat dalam komik. So sebab tu again aku cakap, because this is not my cup of tea, aku tak pernah beli dan tak baca komik She-Hulk. So aku just baca ada things yang ada action, final fight, villain. Aku baca buku-buku lain yang ada benda-benda tu. Dalam She-Hulk kau cari benda ni, you will be disappointed. Alright, seterusnya kita ada Xavier penambah. Jadi siapakah villain dalam She-Hulk ni? Scriptwriters. The writers. Memang itu. Mereka lah villain yang keluar pada akhir episod ni kan. Ya, aku rasa. Okay lah, sorry. So in that case, kalau the writers ada villain in She-Hulk, dalam komik the writers juga ada villain ke? The writer kena sound ke? Dia juga lah writer dalam komik. Kena sound. There you go, perfect symmetry. Komik ikut series ikut komik. Tentulah. So kalau korang marah Jessica kau, pergilah kat Twitter dia. Cibai, kau tulis cerita apa ni sial. Itulah. Tu daripada orang tak kenal Jessica kau, semua dah kenal. Kau menjadi. Tak pasal. Kan, itulah. Alright, seterusnya kita ada soalan untuk Abang Duan ya. Ada satu fan ni, dia cakap dia takkan tengok dah filem Marvel ataupun TV show kerana She-Hulk telah membadutkan MCU. Macam mana nanti masa Secret War nanti, adakah dia akan jadi bangsa final? Apakah pendapat Abang Duan? Macam mana pun eventually dia akan jadi FOMO juga. Tengok lah. Kedua matter of time je. Sebab apa? Nanti semua orang tengah hype pasal Secret War Kang apa semua kan. Kau ingat dia boleh tahan ke? Nanti dia lepak member ni nak borak apa kan. Dia tak boleh tahan je, dia akan tengok juga. Dia semua sembang yang lebih. Tapi kalau aku nak tambah lah for Caleb yang cakap, aku rasa even macam point yang aku cakap tadi lah, dalam comics and aku get dalam MCU punya version ke, peranan She-Hulk tu is just a break, and dia actually dalam dia punya own world. And dalam komik pun, lepas selari dengan isu She-Hulk tu, watak-watak yang jadi benda dalam komik She-Hulk either akan dia retcon atau dia just ignore je. So aku rasa dalam MCU it will be the same thing. Kalau kau maybe tak tengok pun She-Hulk ni, or just tahu sikit-sikit, aku tak rasa dia akan overly affect the continuity, atau dia akan retcon something untuk make it consistent dengan continuity balik tau. So dia macam ni lah, macam aku the only Marvel product yang aku tak tengok is the Groot punya animated series, and aku tak rasa benda tu akan overly affect aku punya viewing experience of the whole cinematic universe lah. Kau kena anggap She-Hulk ni is the same. So to a certain extent, kita sepatut bersyukur yang benda jadi dalam She-Hulk ni will most likely takkan affect continuity, sebab banyak watak dah dibadutkan dalam ni tau. Tapi just as the comics juga, bila dia dalam crossover comics, bila She-Hulk di dalam komik orang lain, dia tak jadi macam bangang macam ni tau. So outside of the She-Hulk comic, so it will be the MCU yang korang know and love and kenal lah. So kalau dia sebenarnya dia macam ni, dia macam sebenarnya dia sampai tahap bila Marvel dah bagi, MCU dah bagi macam mana dia bagi kat komik terlalu banyak title. So MCU dah banyak series, banyak movies. So ada orang dah tak boleh nak keep up dengan semua benda ni. So orang dah boleh, diorang pun tak paksa, diorang just nak matter of nak ada content semua lah kan. So korang pun kena jadi bijak memilih lah. Kalau dia tak sesuai korang, tak payah tengok. Macam aku tak suka, tak tengok. Tapi kalau kau rasa ada cerita yang best, yang menarik hati kau, tengok je. Sebab kadang-kadang tak ada effect apa semua. So korang ada pilihan tu. Tapi kalau ada yang memang betul nak jadi true Marvel fan, true MCU fan, korang akan tengok semua. Sampah ke tak sampah, korang akan tengok semua. Sebab diorang kira macam die hard fan lah kan. Die hard fan tu dia kena tengok semua. Dia nak tahu apa jadi. Even though tak ada kena-mengena ataupun tak ada continuity. Tapi korang pun dah macam dah tak perlu nak jadi nak kena follow semua kalau dah tak mampu. Tu serah kat masing-masing. Tapi macam kita orang, kita kena tengok. Alright, komen seterusnya adalah daripada
ada banyak yang menyimpang ni. Soalan-soalan menyimpang korang aku akan bacakan di segmen terakhir. So kalau korang tahu korang tanya soalan melencong, memang akan dijawab lambat lah. Okey, seterusnya Nameless bertanya, kira KEVIN ini one above all ke? Tak. Basically ini adalah satu parody of the creator yang selalu dilawakkan di dalam Marvel Comics. Soalnya kadang-kadang dia orang buat Jack Kirby, kadang-kadang Stan Lee. Dalam siri MCU ni dia buat Kevin Feige lah. So it's not, dia tak ada, Kevin memang tak wujud dia tak ada dalam prime MCU timeline. Tiba-tiba dia akan boleh menghancurkan apa-apa, tak ada. Kevin is just a meta joke lah. Dia lebih kepada Korang bayangkan apa cerita Shihak ni ada split. Ada orang tak suka, tapi ada orang betul-betul tak suka Shihak. Apa semua. Sekali Kevin buat first appearance dia dalam Shihak. Kau tak rasa macam Kevin dalam banyak siri dia boleh buat, ataupun dalam banyak movie dia boleh muncul kan diri dia, dia pilih Shihak. So Shihak tu kau dah letak dekat bodoh, tapi Kevin muncul kat situ. Dia bagi dalam first appearance comic jadi mahal lah. Ada harga. Sebab apa Kevin muncul kat situ. Tapi sama-sama dia tak muncul lah. Dia still buat parody dia pada robot lah. Ya, betul lah. Alright, seterusnya Xavier Saksu bertanya, korang rasa ending mana yang korang rasa lebih okey? Ending original oleh writers ataupun ending Shihab? Aku dah tak kisah lah tentang siri ni. So ending mana-mana pun sama buruk tu. Kalau ending yang ada Titania, ada teruk, yang tu pun sama teruk tu. Yang tu lagi tak ada makna. Aku pun tak tahu kenapa dia kat sana. Cuma kasih pecahkan dinding. Kau inject, lepas tu kau boleh jadi Hulk. Sebenarnya kau patut meletup kot. Bukan semua orang punya DNA boleh ambil Hulk punya gamma radiation tu. Dia punya team synthesize dia punya apa tu, blood lah, apa semua tu. Aku tak tahu. Semua tu yang TV trope. TV trope is all TV tropes what. It's like kalau you biasa tengok TV macam science fiction, bukan nampak macam tu benda aku tengok, aku dah nampak dalam cerita science fiction ada ni, ada itu. Dia just combine everything together dan dia kata aku dah buat benda yang macam best. Aku tahu ni semua experimentation, tapi I don't know, it's like kalau but you want to do something that's actually fun lah. You know, sometimes these things kan kalau dia tak cukup best kan, tak cukup fun, you lose that sense of like reason to watch, you know. So kalau memanglah kalau kita nak defend dia dari segi kata okay, untuk sebab kita nak kita nak try something new, something different from previous MCU punya benda kan. It makes sense on paper, tapi kalau on execution macam mana? Kadang-kadang benda ni it doesn't always, it's not really black and white benda. Dia bukan benda yang macam kalau dia nice ialah nice, kalau dia buruk ialah buruk. Kalau you suka, tak suka, benda ni macam it's very hard to say. Tapi kalau dia boleh buat dengan nice, you know, people would love it. That makes sense lah kan. So macam, you know, I feel like aku pun setuju juga cakap Feris dengan cakap Duan tadi, dengan Munif tadi. Everything, you know, what they try to do on this show is very on the nose. Macam benda-benda ni aku tahulah benda ni macam memang sengaja nak buat orang benci lah, buat orang marah, semua benda-benda tu memang sengaja, because it's all by design, kata kan, because Kevin wants it, because it's Kevin the series. But you know, but what you're doing this for, you know, aku memang ada banyak tanda tanya tu semua benda ni. But I also agree juga, I agree with what you guys say, but I believe that maybe the fans criticism and the critics criticism also have their valid points lah. Sebab sebab kenapa orang criticize cerita ni, sebab bukannya cakap dia benci ataupun dia anti-feminist lah, dia tak suka perempuan bercerita lah, ataupun dia tak suka benda-benda yang lawak, yang macam tak berapa funny, yang cringe punya, ataupun this show is not meant for them. Those are like, sometimes those are like something like excuses, you know, macam alasan-alasan pula, tak macam nampak yang real reason pula. So kalau you nak tengok dari segi real reason, you have to bring up something substantial. I feel like maybe what you guys say is also true, but also I feel like other people's criticisms are also valid, because like there's no real right and wrong in this situation. Cuma kadang-kadang kita we want what's the best thing to be out for this show and also for other future shows and movies lah, I rasa. Itulah. Alright. Ya. Okay, soalan terakhir untuk segmen ni yang extra panjang.
Ya panjang gila. Rizal Mustafa bertanya, bila Todd diubah jalan cerita by She-Hulk, rasanya apa jadi kepada unused blood series She-Hulk tu? Mungkin akan jatuh ke tangan the leader atau villain lain? Tak, cerita tu dah tak jadi lah bro. Like, dah kena Dia kena rewrite. so macam 8 minggu hidup kau tak ada makna bro. Dah kena tidur oleh Kevin. Dah kena rewrite. Scratch that. Ya, bagi aku yang suka show tu, secara logiknya don't remember about the series because it doesn't make sense anymore. Yeah. Just forget about it. Itulah the social like That's why it's a troll. Itulah sebab this is the nature of trolling. Itulah. We've been It's trolled for quite annoying. It's quite annoying benda yang kau dah follow selama 8 minggu tak ada makna. Tak ada makna, semuanya tak ada makna guys. Semuanya tak ada makna. Ada mana? Ada S-Man. At least they make that official lah kan Duan. At least They make that had to official. troll us so that we get the ending that we got. Bagus. Then will that ending Anyway guys, Move on. dengan itu berakhirlah segmen ini. Akan ke plot menarik tak menarik? Yang kedua. Alright, jadi segmen kedua kita adalah tentang Skarr, anak Bruce Banner yang entah dari mana tiba-tiba turun. So aku ada satu soalan je kepada Anak semua panelis. Apakah pendapat anda tentang pendedahan mengejut storyline Hulk di Sakaar yang berakhir dengan cameo anak Hulk, Skarr? Kelihatan lebih Fong Sai-yu kalau korang pernah tengok Once Upon a Time in China daripada versi garangnya di Marvel Comics. Kalau kau nak tengok versi garang tu yang kat bawah tu, yang rambut panjang tu, ni tiba-tiba buat rambut macam you know, Wong Fei Hong. China, Wong Fei Hong lah apalah. Rambut Saya Jet Li. lah, mahal weh. Jet Li pula tingginya. So kita mulakan dengan Munif. Silakan Munif. Kenapa jadi Jet Li? Okay. First kali aku nak cakap, aku bersyukur kepada Allah yang sebab aku dah termasak dengan perangai Marvel ni. Even masa konon-konon dia tease Hulk pergi space tu, aku dah cakap kan, dia orang takkan buat World War Hulk. Dia orang takkan buat Planet Hulk. Aku dah cakap dah. They will never do that because it's a logistical nightmare. Aku tak tahu apa benda dia orang tease ni, but it's not that. Last kali ambil kau. It's another troll. So macam mana? Tu cakap sebab tu kata cerita ni memang tailor made for the haters. Dia memang troll orang. Dia macam kata lah, the point of the show is to stop that continuity porn. To do that, dia troll continuity. So bila orang tengok Hulk pergi ke space, dia orang bukan bodoh. Dia orang tahu, orang mesti yang damn, ni mesti jadi Planet Hulk, lepas tu jadi World War Hulk, lepas tu jadi World War Hulks. Lepas tu macam dia tahu with that piece orang mesti melalut sebab situ. Dia kata, see, that is your continuity porn addiction. Now we will smash that. So last kali tunjuk dia dah balik dengan anak dia, dengan rambut Jet Li dia, dengan anak dia datang sini, you know Planet Hulk is gone. Dah definitely tak ada. Lepas tu dengan anak dia yang macam ni, orang apa jadi tak excited nak tengok World War Hulk. So bagi aku tu it's again not my cup of tea, but going in line with the theme of the show, then it's another successful troll lah. Tapi satu cakap in comparison, macam kata benda yang jadi dalam komik and hopefully TV series She-Hulk ni is that dia mesti akan hopefully just within this world je lah. Kalau Skarr ni akan keluar into the next Avengers movies ke apa benda ke, dia mesti akan ada some kind of retcon or dia ignore je rupa dia dalam show ni and akan jadi the Skarr yang we know and love lah. Sebab again macam kata aku duk draw parallel sebab so far dia banyak parallel dengan the comics. The aesthetic of the comic, the purpose of the comic, the function of the comics, aku nampak duk jadi di dalam series She-Hulk ni. So janganlah sebut nama tu. So bagi aku go in line with that juga. And kita tahu komik-komik lain tie-ins yang selari atau selepas komik She-Hulk, dia akan retcon or ignore.
So for MCU punya version, aku rasa akan jadi same thing. Dia troll je ni, tapi bila dah dia nak masuk Avengers ke semua, dia akan jadi closer to the more commonly accepted look of Skarr lah. So apa pun aku macam cakap, aku just thankful aku tak ada langsung expectation sebab dah tahu Marvel suka buat benda-benda boner ni. Tapi at the same time, I'm also glad benda ni jadi dalam She-Hulk sebab as we know from the comics, outside of She-Hulk comics, even She-Hulk pun dia tak bangang macam dalam series dia sendiri tau. Dia akan jadi more in line yang action lawan, the kind of yang general public suka lah. So hopefully it's the same case dengan Skarr. Tapi tu kalau aku nak compare, sebab tu cakap again, aku memang malas sebut saya Taika ni. Tapi kalau nak compare, at least kita tahu She-Hulk ni selalu dia bangang-bangang pun dalam dunia dia je. And bila masuk ke tie-in punya comics, dia akan jadi serious and macam yang orang suka lah. Tapi kalau Taika buat macam dalam cerita Thor, tiba-tiba ada anak, ada love watak yang tak ada pulang komik so, yang tu aku lagi pening, yang tu how will that relate to future macam Avengers movies. Dia dah ada some lame daughter yang is not a known character in the comics pun tiba-tiba dah exist, and takkanlah bila Thor lawan dengan Chang orang ditinggal anak dia kat rumah lah, macam how they gonna do that, such a big mess so. Tapi at least macam benda yang jadi dalam She-Hulk ni, we know bila dia keluar daripada cerita She-Hulk, dia either akan retcon or dia just ignore je. Because dalam komik, so it's just always its own world, sandbox untuk jadi gila. Tapi memang tak kacau continuity. So aku rasa we can save our rage for the bullshit that Taika has set for us. Tapi yang kita rage dalam She-Hulk ni, I believe jangan risau sebab outside of the series, dia tone dia and visual semua akan ubah to suit the larger continuity lah. If we take the comics as case study. Tu pendapat aku lah. Alright, seterusnya untuk Duan ya, sebagai kaki komik, apa pendapat kau bila Skarr jadi tahi ceduk macam ni? What the fuck man, kenapa dia tak rambut panjang macam overlay kat bawah ni? Silakan. Tak sebenarnya kau tengok rambut apa Wong Fei Hong rambut panjang sebenarnya kat belakang diikat. Wong Fei Hong sebenarnya tu rambut panjang kat belakang diikat. Cuma dia tak lepas, diikat dengan kemas. Kalau dia lepas panjang, tapi itulah dia ada kata dia hairline tu tinggi lah. Tak adalah, sebenarnya hairline dia kat depan tu je, dia botak kan. Sebenarnya ini bagi aku kalau pasal rambut ni jadi isu kan, aku rasa dia memang sengaja nak troll bagi orang, trigger orang tau. Dia memang troll. Memang sengaja. Dia boleh buat rambut panjang elok macam tu kan, dia sengaja nak bagi orang lagi panas. Tapi Dan rambut Jennifer Walters pun dah panjang, dia boleh pakai balik model tu tapi dia saja tak buat. Dia saja nak troll. Dia sebab satu lagi, kau fikir balik, dia daripada planet Sakaar. So kat sana fashion ni tengah hot. Kau dah faham? So ini lah fashion dia yang pelik-pelik. Dia bukan pada bumi kau nak kena rambut ni. Tapi yang kelakar rambut ni memang rambut pada bumi kan. Wong Fei Hong punya. Maknanya cerita Wong Fei Hong baru sampai sana. Itu ini tengah ini kan. So dia buat macam ni. So macam okey lah, kita pernah tengok lagi teruk pada ni lah. Macam kau tengok Ronaldo gemuk kan, buat pekalnya rambut depan belakang otak. Lagi kelakar. So rambut ni tak ada masalah. Dia akan jadi akan jadi panjang, design lain apa semua. Dia saja je ni. Cuma bila Skarr ni keluar kan, dia macam, aku rasa memang ada orang predict kan, sebab semua orang boleh predict lah kan. So aku memang predict dia leader adalah apa semua tak dapat kan. Tapi semua orang macam nampak macam far-fetched for Skarr tau. So macam awal sangat tau. Tapi bila dia bagi, aku agak terkejut lah kan. Terus dia bagi Skarr ni betul dah bagi dengan sadar lah, macam tak ada apa-apa. Macam tak epic pun dia keluar tu, macam bodoh semua orang kecap kan. Tapi kalau fikir balik, bukan ni yang fans nak. Fans nak sangat watak yang baru daripada komik. Tak nak dia munculkan lagi ni. Dia dah bagi buku orang marah juga. Dia dah bagi ni. Tapi ada dan selain dia bagi apa fan nak, tapi dia throw juga fan at the same time. Tapi aku rasa diorang ni sengaja buat macam ni sebab apa? Dia nak bagi hot. Kalau first artist pada comic collector dengan reader kan, Skarr punya first appearance kat dalam World War Hulk nombor 3 ke nombor 4, tiba meroket lah harga dia. Daripada harga dia biasa-biasa terus meroket, mahal gila, dah jadi berapa ratus lah. So dia memang sengaja nak bagi
harga market komik tu jadi berombak so tu cara Marvel nak jaga dia punya comic collector punya value lah. Diorang sengaja throw all this thing. Cuma selamat dia tak bersuara tau. So pelakon dia ni aku hopefully macam mana nak cakap dia takkan masuk yang Avengers. Sepatutnya Hulkling yang masuk. Tapi Hulkling yang si bodoh Thor tu so aku macam kenapa dia pakai nama Hulkling? Aku rasa dia terfikir dia ni ke akan jadi Hulkling jadi gay dengan si Wiccan kan? Tak. Yang tu Hulk King, bro. Thor ialah Hulk King. Hulk King. Aku dengar macam Hulkling Hulkling kan? Hulk King sama dia kereta Aku pula Hulkling okay, maknanya bukan dia Hulkling. So bila Skarr pun takkan jadi masuk je Avengers kan? So dia new story. Sebab aku macam marah kan, daripada kau tunjuk Skarr, baik kau tunjuk Hulkling. Sebab kan akan ke arah Avengers, betul tak? Sebab kan kau dah collect Patriot lah, kau dah collect ni lah Hawkeye, Bishop Bishop kau dah collect semua kan. So tinggal Hulkling dengan Iron Lad kan. So ada beberapa lagi karakter untuk Wiccan ada, sorry. Wiccan ada lah. Wiccan dengan Speed semua ada. So ada beberapa karakter lagi. So benda tu akan macam ni excited orang akan ke arah yang Avengers. Walaupun belum announce lagi kan, tapi kau dah nampak dah. Tiba-tiba kau bagi Skarr macam maknanya Hulkling bila nak muncul pun tak tahu lagi. Secret Invasion kan cerita yelah. So macam Skarr ni macam kau tak tahu ke arah mana. Sebab walaupun dia dah announce, tak tahu official ke tak pasal War Hulk. Kemungkinan ke arah tu lah, sebab bila kau dah introduce, bagi aku this big character juga tau. Bila kau dah introduce Skarr, kau tak boleh waste dia macam tu. Dalam ni memang waste lah kan. So kau kena gunakan dia juga supaya dia jadi relevan. Sebab dia watak semua, kalau baca komik dia ganas apa semua kan. Dia macam dia lahir saja dah terus boleh berjalan kat dalam lava tu. Lahir je dia bukan baby, dia terus macam besar. Skarr ni dia macam gila-gila, memang savage dengan brutus gila lah. So kalau kau fikir balik, Hulk ni pun kan masa dia tipu Natalie kan, dia kata dia tak boleh ada anak kan. Dia tipu lah dia ada anak kan. Natalie kan macam babi, menipu aku tak boleh ada anak. Dia juga tak boleh ada. Dia bukan tak boleh ada anak. Hulk bukan mandul sial. Hulk bukan mandul. Hak cakap tak boleh ada anak tu sebab ada perempuan yang boleh tahan dia punya ejaculation ke tu. Boleh tembus ke tak? Tembus. Tahu tak cuba lagi pun tahu. Maybe Black Widow dah bersedia bro. Macam yelah tembus lagi mati bodoh. Ada so sebenarnya memang dia dah tahu dia punya kemampuan tu dia tak boleh. So sebenarnya orang yang boleh contain dia punya ejaculation tu hanyalah Jennifer Walters. Itu akan jadi Omen Logan punya run. Tu anak dia semua jadi redneck kata. Apa kau melalui ni? Macam Lannister ke? Macam House of the Dragon ke? Oh my god. Yelah itu yang berlaku masa Omen Logan lah. Kan Hulk jadi king, dia dengan Jennifer Walters. Anak-anak dia semua jadi macam redneck ke tu. Sebab memang redneck. Macam tu. Dari dia sendiri. Sebab she's the only one yang boleh contain dia ni. Perempuan yang best semua mati. Tak boleh. Memang tu. So dia logik. Kalau kau tengoknya, kalau tengok anak kalau kau tengok Sakaar ni pun anak Hulk ni kan, masa Bruce Banner nak main dengan alien tu pun kan, daripada Hulk dia jadi Bruce Banner tau. So dia ni, the sperm tu dia boleh contain lagi. Dia bukan masa dah jadi Hulk. Tapi kalau masuk jadi Hulk yang boleh contain tu ada Jennifer Walters ataupun Betty Ross jadi Red She-Hulk lah. Antara dua tu je yang boleh ni. Lain tak boleh. So hopefully diorang tak wasted lah watak Skarr ni lah. So kita pun tak tahu mak dia siapa. Mak dia mesti alien tu. Kan? Tunjuk lagi. Banyak boleh explore. Banyak boleh explore. Takkan tunjuk. Takkan tunjuk. Betul juga. Aku tak tahulah. Sebab macam wasted lah kan. Sebab baik kau introduce tu, aku cakap baik kau introduce Hulkling. Kau dah nampak ke arah tu. Kalau tengok Skarr ni macam habis kat situ. Sebab kau tak nampak War Hulk, tak nampak Paladin Hulk. Hulkling tak nak Bruce Banner. Hulkling tak ada kaitan langsung dengan Bruce Banner. Itu aku cakap. Dia bukan masalah dia anak Bruce Banner ke tak. Dia at least Hulkling tu ada kena-mengena dengan Hulk. So dia akan ke arah yang Avengers. Dia akan jadi. Kalau macam ni Skarr ni, kau dah nampak dia mati kat situ ke.
Sebab the next project dah tak ada Planet Hulk, dah tak ada World War Hulk. Kau dah tak nampak. So dia macam mati kat sini tau. Macam bagi aku macam wasted lah. Tapi kalau dia boleh buat, boleh gunakan, bagus lah. Tapi kalau kau nampak sini, kau ke mana Skarr ni? Dan sama Kau ada tak tahu dia dia ke join mana. ataupun dia akan guna untuk Agents of Smash tak. Kalau ada Agents of Smash tak. Kalau dia macam kartun ni. Itu lagi jauh. Ah. Apa ramai pula kumpul. Tak pun dia buat Planet Hulk prequel lah. Aku rasa maybe lah. Macam boleh Widow, lah kot. macam Widow kan. Macam Widow. So, Mata-mata tapi aku nak tak tengok expect Hulk. pak. Nak Aku tengok tak Hulk Torot. expect apa. Nak tengok Hulk beroman. Tak payahlah. Aku tak expect apa-apa pun. Hulk Storon. Alright, seterusnya apakah pendapat kau? Skarr ni, adakah kita akan dapat Agents of Smash atau dia masuk yang Avenger ataupun kita dapat World War Hulk? Apa pendapat kau? Pendapat saya, aku rasa kesemuanya ada kemungkinan sebab dah lah kita ada watak ni kan. Just hopefully dia bukannya satu kali dia muncul kat She-Hulk lah sebab apa yang dikeluarkan dalam She-Hulk ni tak boleh dianggap sebagai canon untuk MCU. So harap-harap maybe certain elements like macam Skarr ni memang boleh masuk lah ke, aku rasa there's a possibility he might enter the Young Avengers punya team. Sebab kan aku rasa sebab dia memang tak akan ikut seperti mana dengan comics, tapi dia akan ambil beberapa watak tu yang macam anggap sebagai pelapis kepada Avengers yang kita kenal dan suka dulu-dulu lah, yang 6 OG Avengers yang kat MCU kan. So mungkin ada versi Hulk, ada versi Black Widow, semua tu kan. So mungkin Kate Bishop for Hawkeye and then Skarr for Hulkling and Wiccan. I don't know whether mereka jadi ke tak. Sebab benda ni kadang-kadang like kalau dia buat series mungkin boleh kot ada Hulkling dengan Wiccan. Sebab Hulkling dulu pernah rumor akan muncul dalam Secret Invasion, last macam tak jadi kan. So susah nak cakap. Mungkin Skarr akan dibagi lebih banyak character development. Tapi mungkin bukan berromance dengan Wiccan lah. Mungkin dia ada dia punya journey dia tersendiri kot, aku rasa. Tapi bila aku tengok dia punya kemunculan Skarr dalam episod ni, aku terfikir pula, aku terbayang pula Godfather punya kata-kata, look how they massacred my boy. Aku pun menangis dah. They massacred my boy. The haircut, oh my god. Jadi macam itu dah, jadi Chang Manchurian pula. Ni style orang Manchurian lah. That's how back then yang orang Chinese dia buat Chang macam tu sebab style orang Manchurian begitu. So masa tu Manchurian dia jajah China kan. So masa tu dia the Qing dynasty lah masa tu. Sebab tu lah ada begitu punya haircut Chang ni. But I don't know lah. Maybe I also agree with apa yang Munif dengan dua kata tadi. Maybe they did this specifically to troll the fans kot. Untuk buat macam disengaja je kan. But macam lucu pula. But I feel like he has the potential for future movies lah. Harap-harap lah. Jangan dia ada cameo dalam cerita, dalam TV series, tapi tak ada kesinambungan kan. Harap-harap there's something lah. And then people will make fun of this joke lah yang pasal, I don't know, yang pasal, yang kan kita ada overlay yang pasal Natasha dengan Bruce ni. Kalau ada siapa-siapa yang tahu, mungkin dia akan take this part of the meme and then masuk dalam future MCU punya conversations. That would be something nice lah. So something nice to troll about. Kan aku rasa kan, I think trolling kan would be fun if sometimes MCU troll the fans and fans troll back the MCU. Barulah rasa macam you feel like there's like barulah rasa macam adil kan. Kalau balik-balik MCU troll fans, dia fans tak buat apa-apa macam tak best pula. So I feel like this trolling kan should go both ways lah. Kan? Setuju. Yeah. Alright, seterusnya Feris, sebagai seorang penonton filem saja dan juga siri, apa pendapat anda tentang development Bruce Banner ada anak? Your thoughts? I would like to see World War Hulk movie or Planet Hulk movie or whatever. But I have to agree with Duan juga. Dia kemungkinan akan mati di sini saja. Sebab kalau kita fikir balik kan, kau nak buat satu movie dengan CGI Hulk, mahal gila tu. Nanti jadi macam filem Warcraft. Kalau korang pernah tengok filem Warcraft lah, semua hijau semua macam tu, tapi dia bahagikan masa filem tu dengan ada storyline manusia. Nanti kalau kau buat World War Hulk punya movie, lepas tu kau bahagikan dengan storyline manusia. Does it make justice to the comic, Duan?
dia kena semua Hulk dia kan. Kalau World Dia War kalau Hulk, macam kalau planet Hulk tu semua alien lah kalau sebab dekat planet Alien, Sakaar tu kan. Jadi kalau World War Hulk tu dia memang dia berperang dekat bumi. Semua orang lawan Hulk. Hulk nak balas dendam balik. Sampai Illuminati campak Hulk dekat Sakaar. Dia turun balik, tu dia bantai semua sekali. Bergaduh semua. Engkau akan nampak Hulk lebih banyak action, you know. And I think Yes, kalau Marvel banyak action. buat tu boleh lah. Marvel nak buat tu boleh, but they have to fikir really panjang because lebih expensive pada Avengers Endgame. Feris. Actually kan, kau punya point ni buat aku terfikir apa tau. Yang ni again just speculation lah. You never know, maybe depa memang sebab dia dah introduce Skarr kan. So maybe they definitely have a prequel Planet Hulk project down the line, tapi that will be the next animated project. Can be. You know. Oh. Dia macam murah sikit. Werewolf by Night tapi versi animasi. Murah sikit lah. Betul. But they have to really fikir panjang lah. They really have to fikir panjang. I think it's still workable. You can do a movie that so much CGI pun still boleh, you know, still boleh. Aku rasa orang boleh terima, but you have to really fikir panjang lah in terms of kau nak keluarkan duit, and in terms whether it will look good, in terms of whether it will look like film Warcraft, you know, something like that, you know. Because cantik CGI macam mana pun, Marvel has a point where if you show watak She-Hulk ke watak Incredible Hulk lama sangat on screen kau akan rasa jelek tau. Kau akan rasa Jaring. Jaring that's what I was looking for. So they have to fikir panjang lah if they want to. But there's also the possibility, like I said earlier, and like Duan said earlier, it's a troll. They stop it there and they kind of send a message that please don't ask anymore about this World War Hulk movie. We're going to stop it with this Skarr thing. Habis. Betul lah. Probably. Tapi boleh juga dia nak buat filem Hulk. Dia tak semestinya all the way Hulk tu kena tunjuk je kan macam CGI kan. Kalau kau tengok Incredible Hulk dulu pun Hulk keluar berapa kali je, sikit je, banyak borak-borak, banyak ni sebab banyak human punya form kan. Tapi bila the moment Hulk keluar tu, that's the moment yang kita be waiting for lah. Yang kita orang tengok Hulk mengamuk. Lepas tu the final showdown antara dia dengan Abomination tu memang fully CGI. Berapa minit je, tapi tu yang paling best kau tengok. Memang at that time CGI tak power lagi, tapi kau convince sebab dia punya tu believable lah. CGI tak cantik macam sekarang. Sekarang pun macam bodoh juga kan. Tapi kau percaya sebab masa tu orang yang buat cerita tu bagi aku macam dia passion lah. So macam dia kau tengok balik sekarang kau lagi appreciate lah. Hulk memang brutal gila lah. Memang mengamuk, muka pun mengamuk. Sebab dia ambil, yang aku dengar masa tu at that time, diorang buat replika Hulk tu dulu, CGI tu sebelum confirm siapa jadi Bruce Banner. Sebelum Edward Norton jadi Bruce Banner, diorang dah buat Hulk tu dulu berdasarkan Mike Deodato punya Hulk. Dia kata, sebab tu muka Hulk dia lain dengan muka pelakon Edward Norton. Sekarang tu muka Hulk sama dengan Mark Ruffalo kan. Dia main ikut sebiji. Tapi at that time dia tak ikut. Tak ada siapa jadi Bruce Banner pergi mampus. Orang buat dulu muka Incredible Hulk berdasarkan Mike Deodato. Memang sebiji, kau tengok muka pun nampak gila, nampak ganas kan. Itu yang kita nak balik tu sebenarnya. Tapi aku tak tahu boleh dapat balik tak Incredible Hulk. Maybe tak sama macam yang dulu lah kan. Tapi macam gila tu balik lah. Kalau dapat memang mantap lah. Duan, tapi kan, tapi kalau kau cakap pasal nak visualize lah live action punya Planet Hulk kan, ada movie yang kau boleh tengok tau, which is nampak banyak gila alien, tu dalam space, satu macam Coliseum Jom setting. kata. Tengok apa? Jom kata. Aku dah agak. Jom kata apa. Aku suka tu cerita tu sebenarnya. Actually aku suka tau. Betul. Dia financially maybe tu salah marketing lah sebenarnya. Yes. Tajuk asal novel is A Man from Mars tau. Lagi intriguing. Princess from Mars or something macam tu kan. Kita dia tak, John kata aku ingat ni cerita cowboy aku tak mau tengok mula-mula. Nasib baik aku tengok. So yang tu marketing dia punya hal. Tapi the movie was not bad tau. Yang sebenarnya movie dia bagus. Lepas tu dia silap, dia dah invest banyak sangat dekat dia punya plan tu. CGI semua Disney memang bagi tau. Dia macam percaya gila. Dia bagi duit banyak-banyak. Sekali tak break even, dia jadi rugi tau. Tapi sebenarnya dia dah bagi, dah pump duit banyak tau. CGI apa semua, the world building memang cantik, bagi cantik.
Tapi tu lah macam Moni cakap, dia salah kat marketing saja dia tak buat kerja. Yeah. Tu silap dia. Tapi kalau nak tengok live action Planet Hulk, macam mana speculate saya, dia kau boleh tengok macam tu lah. kata tu lah. Dia akan vibe tu. As a final answer to this Skarr thing kan, aku rasa it's going to be a troll lah, because Jennifer Walters pun dia borak pasal Kevin. Oh, there's so much father and son, blah blah blah, you know, trope in this. Betul. Last kali dia bagi father and son, you know. Betul. So that's where just stop all this father and son punya trope. Kalau nak fikir balik, sejak WandaVision and sejak Phase 4, there's no father and son punya trope. Aku baru fikir. Tak ada lagi. So what? Skarr and Hulk father son drama comedy? Yes, you can dream about it, but I don't think Kevin will give us. Kevin was just supposed to give us. I don't think Kevin will give us. And if you think that Phase 4 dengan all the other series, tak ada father and son. Father and daughter adalah maybe Miss Marvel, tapi father and son memang dah tak ada lah. So jarang kan. Father and son ada, tapi kau wasted. Kau tak ada Magneto dengan Quicksilver. Tu ego dengan Star-Lord, tak pasal-pasal. Semua yang Father and son tragedy. Yes, Abang Feris pegang kostum Kevin. Yes. By the way, Shang-Chi ada father and son ya guys. Shang-Chi. Oh ya, Shang-Chi ada. Sorry. Ya. Kalau dia kata recast apa nama dia? Kan kita ada Oh my god. Sakit mata aku tengok gambar ni. Siapa tu? Aku rasa dalam grup Ika ni jadi orang ni. There's a possibility kan? Maybe lah. Alright, kita ada beberapa komen menarik ya. Pertama untuk Duan, pada pendapat Duan, berapakah umur anak Hulk tu? Keliru kejap. Tak sangat. Aku Adakah rasa dia sama dia umur dengan baby Grogu? Adakah ini baby Skarr sebenarnya? dia sebenarnya dia, kalau kau tengok dia macam teenagers. Aku rasa dalam 17 macam tu lah. Balik dah 17. Dalam komik tu dia grow cepat kan Duan, betul tak? Cepat. Dia masa dia lahir tu, dia terus boleh berjalan. Dia bukan infant tau. Dia terus jadi toddler. Dekat gunung berapi apa semua, macam gila dah macam tu. Lepas tu dia cepat berbesar sebab dia alien dengan Hulk kan. Lepas tu sampai satu tahap dia jadi remaja, dia susah nak tua. Dia macam pelik sikit, macam Saiyan lah, macam super saya lah. Sampai satu masa dia 30-an tu dia lama. Dia nak jadi tua tu dia lambat sikit. Macam Logan juga lah. Logan dia macam umur dia certain tu dia muda panjang lama, macam tua tu dia lambat sikit. Dia banyak habis masa kat muda dia yang hidup. So dia cepat membesar tapi sampai tu dia akan slow down lah. Dia cepat besar. Dia kecil tu dia cepat besar cepat. Lepas tu dia akan stop dekat 30-an contohlah kan. Stop, lama dia akan hidup lama kat 30-an, muka 30-an lama. Baru dia tua macam Logan. Macam tu lah. Jadi dia macam lebih kepada remaja lama lah. Aku rasa, aku tak tahu lah. Tengok siapa writer lah. Alright, soalan seterusnya adalah untuk Munif. Nak tanya, karakter Skarr ni macam mana? Mak dia siapa? Apa cerita dalam komik dia adalah dari mana? Silakan. Dia Skarr ni, satu benda yang aku suka pasal dia is okay lah sebab mak dia memang one of the native aliens daripada planet Skarr tu lah. And bangsa mak ni, dia ada power untuk, dia kan macam terraform tapi dia boleh macam earth bending lah gitu. Daripada earth bending. So bila dia jadi anak Hulk, dia inherit power mak dia sendiri. Dia panggil apa? The Old Force ke something macam tu lah, tak ingat nama dia. So aku suka dia pasal unlike other Hulks yang just brute strength macam tu kan. Dia ni ada semua tu tapi dia pun at the same time dia ada that finesse of dia boleh manipulate tanah. So Skarr ni memang style lah. And kalau kau nak tahu personality dia, initially dia, kau tak silap aku dia nak revenge dengan Hulk kan. Sebab dia ingat Hulk abandon dia. Tinggalkan dia. Dia ingat dia kena abandon lah. So dia datang more revenge lah. So dia mistaken punya basically your teenager emo angst punya perangai lah kau cakap personality dia. Tapi which they slowly finding himself and his place in the world and they inhabit sekarang lah. So karakter tu sangat
sangat cool lah bagi aku among all the Hulk punya version lah. Yang lain macam color lain lah tapi power set tu macam lebih kurang. Sama. Tapi dia suka dia ada that brute strength tapi dia pun earthbending tau. Memang lah tu pakai pedang lagi pun semua kan. So dia macam warrior pun. Dia macam warrior juga tau. Dia bukan betul. dia bukan macam tangan dia bukan brute force dia macam ada scraper ataupun dia boleh pakai pedang semua. Arts, dia itu yang Warfare Hall tu. Itu yang mau betul. Dia boleh gaduh. So basically Rizwan Mustafa bertanya, Skarr ni dia tak ada human form lah macam Bruce Banner. Tak ada. Dia macam ni all the way. Sebab dia born by an alien mother. Born by an alien mother and dia macam dia bukan macam Bruce, dia affected externally by gamma rays tau. Tapi dia literally dalam DNA write up dia is infused with a gamma radiated life form. Campur pula dengan alien. So dia tak ada alter ego lah. Dia lahir itulah fisiologi dia. Oh, maksudnya mahal lah nak buat siri dia. So takkan ada lah siri dia. Tak ada siri tak ada movie. Tu kata movie animated. Tu kata aku rasa animated. Kalau dia buat Planet Hulk, dia akan buat animated. Aku rasa. Ya. Alright. So dengan itu berakhirlah segmen ini dan kita akan ke plot menarik tak menarik kita yang ketiga. Alright, segmen terakhir kita adalah tentang post credit scene Abo. Jadi aku ada satu soalan untuk semua panelis. Pada pendapat anda, adakah Emil Blonsky menjadi pelarian daripada penjara di audisi bermaksud bahawa dia bakal menjadi ahli Thunderbolt suatu hari nanti? Apakah spekulasi anda? Kita mulakan daripada Munir. Silakan Munir. Okay. Aku tahu yang ni memang fan favourite lah untuk get drafted into the Thunderbolts. Aku pun suka. Aku lagi suka dia jadi Thunderbolts punya muscle daripada Red Guardian kan. So aku tengok line up yang Feige reveal hari tu, semua macam manusia dia fighty human type macam tak diverse langsung. So macam aku juga memang ramai mengharapkan Abo join the lineup. And again, aku tak berani mengharap sangat dengan Marvel ni. Sebab nanti orang kata kau lah expect macam-macam kan. Tetapi I would be disappointed kalau that's not the payoff lah. Sebab dalam siri She-Hulk, okay, kau dah memperbodohkan Abo, kau dah squander Abo, kau dah waste Abo. Which again, macam aku cakap, I understand that's the tone of the show, not my cup of tea, but I understand. Tapi kalau moving away from this series, and bila Abo masuk balik into continuity, kalau fate dia bukan pada Thunderbolts, then what are you going to do with him? So aku punya untuk jawab soalan tu, if not Thunderbolts, then what? So that doesn't make sense. Itulah. Maybe lah kan. Tapi itu lah cakap. So bagi aku, personal preference aku, the payoff is that they join Thunderbolts lah. Sebab aku tak nampak, kalau tak utilize it in that way, then what else are you going to do with him? So itulah. Okey, seterusnya Duan, apa pendapat kau tentang Mamat ni tiba boleh keluar jail pula? Macam dia akan jadi pelarian selama-lamanya ke apa? Itulah, aku tengok She-Hulk ni macam betul Columbus nak bagi dia nama dia clear. Lepas tu dia dah kantor, dia dah ubah jadi Abo, dia masuk balik, dia kena sentence balik 10 tahun ke berapa tahun, selama. End up macam semua tu sia-sia je kan. So dia lari pelarian juga, so akan jadi benda juga. So aku rasa itulah, nak semua orang pun mengharapkan dia masuk Thunderbolts. Tapi itulah, bila kau tengok line up yang dia reveal tu, tak ada muka dia kan. Semua memang muka, semua macam Peacemaker dengan Bloodsport kali 5 kan. Semua sama je dia power kan. Semua manusia biasa yang ada marksman expertise. Macam tu je, kau tak ada yang lain sikit kan. Kau tak variety macam Avengers lah. Avengers ada God, ada robot, ada ni apa semua kan. So kalau kau ada Abo, macam nampak lah kelainan sikit. Nampak lah Abo tu kalau dekat dalam Suicide Squad tu, dia macam King Shark lah kan. King Shark ataupun ni, so badan besar kan. Tapi kau tengok line up tak ada. So feature dia tu, lepas tu kau tengok balik, dia ikut si Wong tau. Kemungkinan dia ikut Wong lah kot. Dia pergi Doctor Strange ke apa ke kan. Susah nak cakap. Tapi siapa-siapa pun memang nak mengharapkan dia jadi
Thunderbolt lah. Sebab tapi dalam komik pun kan, aku rasa dia tak nak join Thunderbolt dalam Tak komik. ada. Dalam komik tak silap aku, line up Red Hulk ada ni, Agent Venom ada. Masa the first line up pun memang tak ada Abu. Second line up tu dia dah second line up tu aku paling suka sekali. Dia ada Venom, dia ada Pengas, dia ada apalah, dia ada Bullseye apa semua kan, musuh-musuh ganas-ganas lah pun tak ada Abu juga. Third tu ada Red Hulk, ada Elektra, ada Punisher, ada Agent Venom pun tak ada Abu juga. Kau kan dia pun memang tak dalam komik pun tak ada dalam ni, kau tak silap aku lah. Tapi kau dia masuk dalam movie which is bagus untuk line up. Tapi itulah, kita Kevin pun tak bagi tahu yang betul masuk ke tak, line up tak nampak kuat pun. Susah nak cakap. Kalau kau nak sambung lagi ni, itulah aku cakap, either ikut Wong, Thunderbolt ataupun World War Hulk lah. Cuma orang mengharapkan Abomination jadi macam ganas balik masa Incredible Hulk lah kan. Sebab sekarang kau dah macam nampak nerf sangat kan. So orang macam mengharapkan dia jadi ganas balik lah. Tapi aku tengok pelakon yang Amy Blonsky tu kan, kau tengok dia pun macam tua sikit tau. Dia macam dah penat tau. Kau tengok cara dia berlakon dah nampak dia penat. Jangan di sini. Masa kau tengok dia berlakon macam Incredible Hulk, kau tengok dia punya berlakonan dia tu ganas gila, macam semangat gila tau. Dia macam kau nampak dia fokus, dia main military, dia main komando lah. Dia nak kejar hak. Kau orang biasa tau. Tapi kau nak kejar hak, kau punya tak sedar diri. Kau nak kejar hak, macam mana kau nak kejar. Kau percaya tau. Lepas tu kau fikir balik, macam mana boleh jadi tentera. Dia tu pendek tau tak. Real dia tu pendek, tak lepas boleh jadi tentera. Tapi kau boleh percaya, dia ni manusia pendek ni boleh challenge hak. Sebab apa, lakonan dia memang mantap gila tentu. Memang power gila lah. Tapi kau tengok lah siap, kau nampak dia penat tau. Aku nampak macam ini sebab dia dah tua kan. Dia nampak dia penat. So tak sure lah kalau dia boleh dapatkan balik dia punya essence masa Incredible Hulk tu. Macam dia macam jadi gila balik. Pelakon ni dah tua. So that tua. So aku tak sure dia nak untuk pelakon ni saja ke arah mana. Kalau dia dah tak nak pelakon, tak apa, boleh CGI all the way. Boleh je CGI all the way, tak ada masalah. Sebab dia ikutkan dia pun dah tak boleh. Abomination dah tak boleh on off lah sepatutnya. Tapi sebab kau nak bagi pelakon ni job, kena on off lah kan. So kita faham kat situ. So either dia dah tak berlakon CGI all the way, ataupun dia boleh berlakon, cuma boleh tak dia jadi macam masa dia muda balik. Macam dia gila-gila. Sebab aku rasa korang pun semua tak nak tengok macam dia malas, lazy semua. Korang pun tak nak tengok kan. Korang rasa nak tengok dia macam gila kan. Apa kerja kena sepak dengan hak kan. Korang nak tengok benda tu kan. So itulah kita harapkan yang terbaik lah untuk Abomination. Okay. Seterusnya Justin, if not Thunderbolts, maybe Dark Avengers. Was he ever a Dark Avenger? You know, that's the thing, you know. Sebab banyak orang kata dulu mungkin dua team, mungkin satu Dark Avengers, satu Thunderbolts. Tapi aku dengar there's a possibility tau mereka nak combine Dark Avengers dengan Thunderbolts ni sekali. So there's a possibility lah sebab kita tak dapat Norman Osborn as Iron Patriot kan. Kalau itu pun tak ada. Lepas tu ada Moonstone sebab dengan Deacon lagi kan. Deacon kan pun tak muncul lagi. Deacon supposed to be the dark version of Wolverine kan. So there's a lot of these characters yang dalam komik tu kalau dia nak bawa ke big screen tu mungkin dia akan buat beberapa changes in terms of poster. So aku rasa mungkin Dark Avengers tu akan combine dengan Thunderbolt Scott. Cuma mungkin Abomination kalau dia nak join dengan Thunderbolts mungkin belakang sikit lah. Maybe not in the movie tapi mungkin kat post credit scene pula. Mungkin lah kot. Ataupun yang Thunderbolts ni lawan Abomination, lepas Abomination join pula team mereka. Mungkin yang besar pun macam gitu juga. There's a possibility lah sebab there's no way for him to go kan. Except he is supposedly the villain. They have to fight him and then eventually they cannot beat him, they have to recruit him. Kan? So I believe so. Kalau dia nak join Wong, pergi ke Wong punya adventures untuk cameo sana, cameo sini pun make sense juga. Cuma aku tak tahulah Wong nak keep dia sampai bila sebab dia kena bermalam kat Kamar-Taj kan selalu kan. Mungkin I think Emil Blonsky Abomination pun akan jadi boring dah. Mungkin dia nak pergi ke tempat lain kan. So I don't know. I just feel like there's a lot of things they can do. Betul juga kata Tuan lah sebab pelakon ni pun dah tua. So mungkin dia punya chances nak appearing as Abomination ni mungkin tak banyak kot dalam future series ataupun movies. Mungkin lebih kepada cameo ke ataupun guest starring ke ataupun ada juga dia punya movie ataupun cerita tapi tak banyak kot.
Kalau kita ada the leader dalam Captain America 4, adakah mungkin Abomination akan keluar dalam Captain 4? New World Order. Boleh jadi juga. Kan? Sebab dia kata General Ross pun ada mungkin. Kan? Sebab aku dengar Captain America New World Order ni ada mereka cakap cerita buat ada kaitan dengan Super Soldier Serum. So mungkin dia ada storyline kat sana kot. So there's a lot of possibilities lah, I feel like. Cap 4 ataupun Thunderbolts. These two lah aku rasa. Atau certain cameos in certain places lah, kan. Cuma kita tak pasti kat mana. Tapi aku rasa ada kot. So kita tunggu dan lihat je lah. Feris, pada pendapat kau, adakah Abo dan Wong akan buat cameo dalam Shang-Chi 2 nanti? Gaduh lagi dalam ring. Silakan Feris. You're on mute, bro. You're on mute. We are at the age of peak MCU peak TV, peak MCU macam Wong cakap So I don't know whether he gonna muncul dalam Thunderbolt ke macam mana, or he's gonna muncul in Shang-Chi. It doesn't matter to me wherever he muncul. But what I know for sure is the post-credit scenes yang connect everything now. So I don't think the writers came up with this post-credit scene. I think Kevin himself came up with this post-credit scene. And dia cakap, kau kena letak scene macam ni sebab in the future I have plans for this character. So throughout the MCU dari 2008 sampailah sekarang, the post-credit scene is semua dalam kepala otak Kevin, because that is the connectivity for each and every show, TV series maupun movies. So as far as he can appear in Thunderbolt pun boleh, dia nak appear Captain America 4 pun boleh, dia nak appear Shang-Chi pun boleh, dia nak appear in World War Hulk movie pun boleh. So anyway, so it's very open-ended. So it is very open-ended. I also quite open to where he wants to appear. So I'm not going to give a specific answer. He can appear anywhere. Okay, alright. Yeah. Kita ada beberapa komen yang menarik aku akan bacakan sekarang. Pertama, Muhammad Hazim bertanya kenapa Abo kena tahan? Tengok siri pun tak faham. Pasal dia melanggar dia punya payroll yang kau dah cakap hari tu, kau boleh keluar daripada penjara asalkan kau tak tukar balik jadi Abo. So masa dia bagi motivational talk dia semua, dia tukar jadi Abo. So that's why dia kena masuk jail balik. Memang satu reasoning yang agak bagus. Aku buat Kinda lame lah. Ya, lame lah. Okey, Macam seterusnya langgar perut lah. Macam tu lah. Nak tanya World War Hulk secara summary apa ya? Silakan Munin dan silakan. Apa itu World War Hulk? World War Hulk basically sentuh sikit Planet Hulk lah. Dia dulu the Illuminati korang kenal kan. So the Illuminati ni depa finally macam dah hilang sabar dengan Hulk lah, sebab dia banyak duk cause collateral damage. Kadang-kadang memang sebab orang mind control dia lah, pasal bukanlah salah dia kan. But the fact is also sebelum tu dia bunuh 1 million people dekat Las Vegas sebab kena ada bad guy manipulate dia lah benda. So enough is enough, dia kawan kita even though dia innocent but his power is too much. So depa buat a plan, depa campak dia into space lah, pelur dia masuk satu spaceship ni, eject dia into space. Lepas tu ada macam black hole yang pasal Silver Surfer yang buat. Dia kata Reed Richards nak hantar dia ke planet yang habitable tapi macam tak ada intelligent life. Dia instead tercampak ke planet Sakaar tu. So bila dia sampai situ macam ada intelligent civilization, duk enslave orang lah, duk buat orang jadi gladiator for fun lah, torture orang semua. So all these aliens rally under Hulk untuk topple the regime. Dia jadi king of that planet, lalu happy-happy semua. Tapi spaceship yang Hulk datang dengan tu meletup. So masa meletup tu, dia punya subjects, dia punya most of dia punya people and dia punya wife pun semua mati. Habis, so dia jadi satu tragedy. So dia geram lah, that spaceship tu pula is of course yang Reed Richards and tu lah Illuminati semua yang hantar dia with that spaceship. And spaceship tu pula meletup, mati orang yang dia sayang atau planet Skarr tu. Dia geram, dia bawa dia punya former gladiators and slaves yang dia dah bebaskan, dan mereka semua sebab dah loyal dengan Hulk. So mereka agree untuk join Hulk, nak ambil revenge dekat Illuminati and Earth lah.
So dia dengan dia punya alien armada datang ke bumi. So dia perlawan dengan Avengers lah. So ni one of the best bagi aku lah Marvel punya story arc lah. So kau dapat tengok dia lawan Hulk dengan army dia, lawan X-Men, lawan Ghost Rider, lawan Illuminati, Avengers, apa semua. So memang all out World War Hulk dengan Sentry one on one dengan Hulk apa semua. So baca lah komik tu, cakap kau mesti puas hati ya. Memang best. And dia punya plot twist at the end, aku baca tu jaw aku terlantai, terkejut. The reason why this happened, and kau nak tengok. And aku rasa the plot twist of World War Hulk tu akan buat kau lagi benci dengan Taika. Kau tengok lah tu. Terbaik. Duan ada apa-apa nak tambah, Duan? Tak ada yang mana cakap tu. Semua lah betul lah tu. Cuma aku tak rasa Marvel macam boleh buat kot. Sebab dia dah, aku tengok Hulk sekarang pun aku percaya ke dia nak boleh jadi kata sebalik. Susah nak buat sekarang. Susah. Boleh lah dia. Boleh lah dia trigger balik yang dia punya incredible power tu kan. Tapi cuma macam aku tengok si Mark Ruffalo tu berlakon pun malas-malas kan. Dah tak nak ganas lah. Aku macam tak percaya dia akan jadilah. Tak tahu lah, kalau jadi bagus lah. Bagus untuk fan semua orang kan. Memanglah kos macam sekali cakap kan, kos mahal buat CGI. Satu hak pun dah berapa banyak. Ni kalau dah banyak hak ke apa kan, contoh alien kan. So benda tu kos. Tapi kalau untuk filem punya perspektif kan, kalau filem punya bajet tu aku rasa Disney tak ada masalah untuk labur kat filem. Dia boleh bagi je. Cuma sama ada nak buat tak nak buat je lah. Tu lah, kita tunggulah. Dengan rumours nak ada tapi tak tahulah. Tengok macam. Alright. Untuk soalan Muhammad Hazim ni kita dah jawab di awal segmen sebelum ini. Ini adalah satu fake news ya. Alright, seterusnya CV Satsu bertanya, antara cameo selain Daredevil, Abo dan Hulk, siapakah cameo yang korang suka dalam siri ini? Tak ada. Aku tak ingat apa. Aku suka Leapfrog. Okay, so Duan suka Leapfrog ya? Leapfrog sebab sebab dia buat promo tu macam apa, dia menganjing the devil lah, macam dia troll juga. Oh, this character that you'll be waiting for, Leapfrog. Dia macam kan, pasal semua orang nak waiting for the devil, tapi dia promo Leapfrog tu macam the devil kata. Over gila. Oh, Leapfrog pada sampah Leapfrog. Bahkan kelakar juga. Macam aku suka that Mr. Immortal. Tapi bukan pasal aku suka the characterization of Mr. Immortal tu, tapi aku suka the implication of Mr. Immortal tu, which is meaning wujudnya the West Coast Avengers and also wujudnya the evolved humans, which is their homo superior kan, bangsa tu. So they actually opens up this whole different section of the Marvel universe by introducing Mr. Immortal tu lah. Okay, Justin, any favorite cameos besides Daredevil, Abo and Hulk? Well, besides these three, Wong would be my number one, my other number one favorite lah. Sebab dia, kita tak sangka dia akan muncul kat sini kan, but it's already rumored that he will come here, and then the Abomination will be here. Kita expect akan ada explanation, tapi explanation dia walaupun film Z, it was still nice to see lah, sebab kita nampak interaksi yang agak mendalam kan. Benda tu dah tease kat Shang-Chi and the Legend of the Rings, cuma kita nampak dengan lebih jelas lagi kat dalam cerita ni. So what is the nature of the relationship kan, daripada dalam episod ketiga keempat tu sampai lagi episod terakhir. So at least we can see there's some sort of connection from this series with the previous movies lah. Sebab bahasa tu it was teased as a huge deal in the movies kan, so at least there's a payoff in this show lah aku rasa. So I feel like Wong at least we also see a different side of Wong. Yang Wong punya dia suka tengok Big TV, dia suka tengok Sopranos, dia suka tengok cerita-cerita macam The Wire lah semua tu kan. Dan ada pula dia ada kawan, ada Abomination dengan Medicine. So Medicine. So like all of these like I feel like Wong is actually an unsung MVP lah of the show. Dia tak kena featured sangat, but I was hoping that he will bring something like, because
Kadang-kadang bila kita nampak Wong selalu lari tau. So at least we can see a different side of Wong where he's relaxing at Kamata and then doing his own thing kan. So it's like it's a nice peak lah, because usually kita see Wong selalu macam I'm busy. Aku tak tahu apa you busy, tapi rupanya dia busy tengok TV. So at least we got something like that lah. Okay. Pretty nice. Feris, adakah cameo favourite kau daripada Kevin Feige? Cameo aku semua aku suka. Semua aku suka pula. I'm with Justin lah. I like Wong very much. I even like Madison because she's very funny, but she's not a Marvel character. But I like in terms of kalau nak fikir secara mendalam lagi Mr. Immortal lah. Sebab the whole function of his character is to show feminism but without saying you're a feminist. Okay. That's kind of smart a little bit lah. So that will be Mr. Immortal. Pelik tak ada orang cakap Luke Jacobson daripada komik. Alright. Dah lupa dah. Seterusnya adalah soalan-soalan menyimpang. Betul ke Mark Starlord dengan Captain America ada kena-mengena? Kalau betul, Starlord tu anak Captain America ke? Tak, ini adalah masalah casting. Bila kau menggunakan pelakon sama untuk jadi penari Captain America pada tahun 1940-an, dan kemudian pelakon tu pergi jadi Mark Starlord pula. So ini hanya miscasting. Banyak kali baru pakai dia macam 2 kali. Pasti pakai sama je baru ni. Multiverse. Tak ada kaitan. Makcik daripada 1941 tu Michelle Yeoh. Michelle Yeoh pun 2. Semua pandai dah cari job lah. Dia macam semua watak lain-lain. Alright, soalan terakhir soalan melencong. Siapakah line up utama untuk New Avengers dalam Phase 6? Kita tak tahu lagi. Hanya Kevin yang tahu. Hanya Kevin yang tahu. So Kevin, silakan Kevin. Ya. Okay, I will tell you who the lineup man. Definitely not the original OG yang 6 tu. And will be you are asking someone who never read the comics to give you a lineup. Some of the Thunderbolt could be there. I don't think Hulk will be there because maybe too expensive. Even Duan cakap tadi kalau I don't know whether Duan dah boleh cakap, when you look at the Thunderbolt lineup, it's very human, you know. It's not very diverse visually. Diverse visually. So probably that lah, a bit from that. So that's for it lah. That's my tangkapan of what could be. Kalau ikut komik New Avengers, line up dia adalah Captain America. Lepas tu kau ada Luke Cage, kau ada Iron Fist, kau ada Hawkeye, Spider-Man, Wolverine, siapa lagi, Jessica Jones, line up dia, Doctor Strange ada juga. So Spider-Woman line up dia. So line up dia ramai. So by the time pun bertukar-tukar, dah bertambah-tambah lah. So the original yang starting tu memang masa tu sebab dia pecah Civil War. Dia pecah Iron Man, Mighty Avengers. So the New Avengers ni yang kata mereka bawa pelarian lah, yang melalui sini. So kalau betul lah nak diikut komik sikit, memang sedap aku ada Wolverine, aku ada Spider-Man, aku ada ni memang syok lah. Tapi aku rasa macam line up tu bayar aku mahal lah kan. Semua line up tu semua A-lister pelakon, A-lister karakter Marvel tu. So macam mahal lah. So, tak tahu siapa dia, mungkin dia buat lain, aku tak ikut komik lah kot. Tapi Sam Wilson memang wajib ada. Aku Sam Wilson definitely akan lead the Avengers lah. Lepas tu kalau pendapat aku lah, and then dia pelik kalau Marvel dia buat banyak this legacy characters tapi tak buat dia orang join Avengers. So sebab tu aku rasa Kate Bishop, Hawkeye akan join. Lepas tu maybe Ironheart pun tak tahulah. Spider-Man tak, dia dah akan buat dia punya own thing. Tapi tu yang aku boleh kata for sure is Captain America, Sam Wilson and some of the legacy characters. Kau tahu what's the point dia buat the legacy characters? So Betul lah.
Silakan Justin, your thoughts. Aku rasa a few of them lah. Like for example, memang Sam Wilson Captain America, Shang-Chi, maybe Miss Marvel, maybe Ant-Man and Wasp, and also Captain Marvel kot. And also the new Black Panther lah. Sebab aku rasa mereka macam ada kreatif benda ni masakan. Kan mereka ada buat cruise ship, kan Disney cruise ship tu. Mereka ada macam buat satu video di mana ada beberapa orang kan semua tu. Aku rasa yang masa tu ada Marvel jumpa dengan Sam Wilson Captain Marvel dengan Sam Wilson Captain America dengan Captain Marvel masa tu. Dengan Ant-Man pun ada Ant-Man lagi. So I think that could be the possible lineup that they tease lah yang mereka nak jadi the future of Avengers kan. Shang-Chi pun boleh masuk juga sebagai Avenger juga. Cuma aku rasa it will be very different lah. Aku tak tahu. Maybe Doctor Strange should have been part of the lineup kan. Doctor Strange, Scarlet Witch, they can be if they are allowed to. Because I just don't know. Itulah masalah Phase 4 ni. Kita tak nampak dia punya hala tujuan MCU ni. Dia tak dulu kita boleh nampak dengan jelas kan. Sekarang macam sini pun ada, sana pun ada. Kalau dia nak anyone to be the Avengers should be okay. And I feel like it could be more than 6, you know. Mungkin lebih daripada 6 orang. So dulu kita ada 6 orang kan, maybe they want to do 10 or 8 seems to be like a nice number lah. 8 should be a nice number lah. Because I feel like it should be more lah, maybe 4 males, 4 females kah, like that kah. Sebab sekarang dah macam ada banyak watak wanita kan. Mungkin She-Hulk is supposed to be one of the Avengers because mereka pun ada tease kan. Kan dia Hulk ada tanya dengan dia cakap kan, you're supposed to be an Avenger. I don't want to be an Avenger, I don't want to be a superhero. Tapi aku rasa She-Hulk pun akan jadi Avenger juga. Because Dia kena. This is kita dah tengok cerita She-Hulk ni kan. Aku rasa this is supposed to be the journey of a transition lah from TV series to movie kan. So aku rasa She-Hulk jadi Avengers supposedly one of the huge possibility lah. Another one Justin, I don't know lah, because the only Eternal to become an Avenger is Sesi what. Tantah dia pun akan ambil the Eternal juga. Betul. Seorang Sesi. Black Knight dengan Sesi. Black Knight Sesi. Ya, betul. Ya. Dan ada seorang lagi lah, apa nama, Star Fox pun boleh jadi Avengers. Kan. Pergi berlakon cerita filem lain lah, Harry Styles. Lalu lah. Marah. Lu dah orang. Don't worry darling. When it comes to what we like or ni kan, macam Star Fox, I think ada yang okay with Harry Styles jadi Star Fox, tapi aku tak suka Harry Styles, so aku tak boleh tengok dia as Star Fox. You know? So that's why aku faham Feris punya ni, sebab aku pun macam tak minat Harry Styles, tapi bila aku tengok dia bawa Star Fox macam kena lah. Sebab muka dia memang handsome lah kan. Muka dia handsome. Lepas tu cara dia buat tu macam benda gedik macam Pak Boy kan. Macam kena lah. Sebab dia memang benda tu kan. Don. Mari aku bagi tahu satu benda. Lagi satu, the casting of Harry Styles as Star Fox is also macam sangat bijak in the metal punya sense. Pasal masa aku tengok wayang aku tengok cousin aku yang dia macam tu lah, umur je belas tahun kot yang tu. Masa dia reveal lah sekali menjerit tu macam banyak gila perempuan jerit. So sebab kita Harry Styles from One Direction memang banyak this yang preteen punya fans kan. So in a way real life mimic macam mana Star Fox buat perempuan react in the comic. So betul. Memang metal gila casting. Betul. Lagi-lagi yang mengangnya yang perempuan jerit bukan sebab watak Star Fox, sebab pelakon dia tu. Tapi kita yang komik lover lah, tengok reaction tu, holy shit, Star Fox. Berjaya. It makes sense lah, betul. It's a brilliant casting. Alright, soalan terakhir untuk segmen ini adalah Zuf bertanya, Hercules lawan Hulk, siapa yang menang? Jawapannya adalah demigod yang menang. Hercules lebih kuat daripada Hulk. Okay. Tapi tolonglah tukar Hercules, aku tak suka Hercules tu. Tolonglah tukar. Aku tak boleh kata apa. Tolonglah tukar. Lahanat. Thank you Taika. Itu salah Taika macam itu. Alright guys, so dengan itu
Ya, Justin. Tak carry on. Pelakon tu kena tambah masa, kalau tidak dia tak jadi. Ya, Walaupun ya. dia tu, I don't know, maybe okay kot, tengok keadaan lah. He needs to work out lah. Ya. Masuk. Macam Chang untuk berlakon dalam Creed 3. Apa rip gitu. Bukan rip benda fuck tu. Barulah macam kan. Tahu. Semua berapa ketul tu ada. Ya. Tak, problem aku dengan Hercules tu, macam aku takut dia bukan isu dia bulk up saja. Tak pandai berlakon. Dia kena surgery, dia kena insert tulang kat kaki dia tu bagi lagi tinggi, bagi frame dia besar sikit. Itu problem. Dia kecil. He's a Dia small kecil. guy. Ya. Dia boleh jadi muscular small guy. Itu masalah aku sekarang. Much kita semua guys. Like Alright guys, so berakhirlah 3 plot menarik tak menarik ini. Sekarang kita akan bincangkan rating kami dan mungkin harapan untuk season 2. Alright, so personally aku dah give up siri ni dalam minggu ke-7, minggu ke-6 pasal it just went nowhere. So pada aku, nak bereksperimen tak salah, tapi yang pentingnya ialah belajarlah daripada kegagalan. So daripada kegagalan Eternals, kegagalan Black Widow, mungkin kegagalan She-Hulk ni, maybe kita boleh buat versi yang lagi bagus untuk Phase 5 dan Phase 6. So personally pada aku, show ni hanyalah 2/10, tapi itu hanya pendapat aku. So apakah pendapat para panelis, dan sekiranya ada season 2, apakah harapan anda? Untuk aku tolonglah, udahlah. Silakan. Okay, pada kalau aku yang personal rating of the season as a whole, bagi it's an average TV show untuk aku. And macam aku cakap tadi lah, I understand and ni pun eksperimen lah benda semua kan. Tapi itu the nature of experiment. Kadang-kadang dia land, kadang-kadang tak. It didn't land for me. Aku tak gelak at most of the jokes. Aku kecewa with how they handle Titania, wasted actress. Aku pun it's not a fan of the pembadutan of the cameos, with the exception of Daredevil. They treated him with respect. And the plot went nowhere because of that meta ending, which again aku cakap aku faham, but it still doesn't change the fact that the 8 episodes meant nothing. And most likely benda ni takkan affect the cinematic, the continuity as a whole. So it's just an average show. It's not poorly written, but it's just not my cup of tea. And because of that, I felt that it was average. Definitely no rewatch value untuk aku. So with that, aku bagiin itulah as average as can be lah. 5 out of 10 untuk aku lah. For season 2 pula, kalau tak ada pun tak apa, obviously. I don't need a season 2 of this. Tapi kalau mereka do nak introduce a season 2, but if it's just more of the same thing, lebih kepada nak cater to the trolling of the haters and nothing more beyond that, then aku rasa macam baik tak ada season 2, tak apalah. You want to do season 2, give me something different now. Even if it's in also another crazy way, but something different lah. Tapi kau tak ada pun tak apa, tak kisah. So 5 out of 10 for me. It's not bad, it's not disaster like internet chatter, I personally feel. But it's an average show, not my cup of tea lah. Okay, seterusnya silakan Duan. Kalau kau tanya aku, surprisingly dia punya choice of actor dan actress tu bagi aku kena lah. Tatiana Maslany ni daripada aku tak kenal kan, badan kecil, halus, macam budak sekolah kan. Macam, tapi surprisingly dia boleh berwatak, bawa watak Jeff Walter dengan bagus lah. So macam mula aku tak percaya dia ni, macam siapa Minah ni kan. Bila kau tengok, macam dia ni boleh bawa watak dengan bagus lah. So ramai apa, siapa dah tengok Orphan Black apa pun tahu dia punya ni kan, dia boleh buat serius ke apa semua kan. So good choice lah. So she prove me wrong lah, bagus. Sebenarnya masalah yang paling my main concern sebenarnya kat Syihak ni adalah dia punya CGI lah kan. So masa kau tengok mula-mula trailer tu, kau tahu memang kau nampak Fiona lah kan, macam Shrek kan. Tapi by the time kau nampak dia punya improvement lah, mula memang nampak teruk lah. Lama kau dah macam you can get used to it. Lepas tu lama kau nampak macam improvement lah, macam
kau dapat CGI hak masa dekat dalam movie lah kan. So tadi pun kita pun tak ada borak siapa mengutuk pasal CGI dia kan. Kita terlupa kan. Maknanya sama ada kita dah terbiasa ataupun CGI dia ada improvement sikit lah. So which is bagi aku bagus lah. Kau tak nampak kekurangan tu. Kau nampak kekurangan dari segi writing. Faham tak? CGI kita tak nampak. Even though mungkin ada tapi kita terlupa pasal tu. Yang kita ingat writing yang bad writing. So bagi aku that's good thing lah. Sebab CGI tu paling merisaukan untuk bajet yang kecil kan. Sebab bila kau tengok CGI Marvel kat movie, hak kau nampak kulit hijau tu macam kulit orang betul lah, bukan kulit CGI. So itulah yang kerisauan kat She-Hulk ni. Tapi benda tu dah okey lah, dah lepas lah. So jalan cerita bagi aku memang through the source lah kan. Memang through the source komik, walaupun tak 100% tapi that's the essence of She-Hulk lah. So dia tak simply macam buat the other things atau new thing untuk She-Hulk. So kalau kau kata nak sambung untuk season 2 boleh je, sebab bila She-Hulk punya run baru, aku rasa dia dah kurang break the fourth wall, ataupun dia dah adalah jalan cerita dia. Dia dah bukan macam yang kau tengok ni lah, mungkin ada cerita lain lah. Cuma sebab She-Hulk ni sebenarnya kau tengok dia punya character development tu lebih daripada bila dia join team tau. Join Fantastic Four, join Avengers, join X-Force lah, apalah semua tu. So kau nampak She-Hulk yang lain. Tapi kau nak buat dia punya solo lagi pun, untuk series pun boleh juga. Ada, sebab ada je series dia masih sampai sekarang pun ada lagi juga. Hopefully dapat arah tuju lah. Maknanya first season kau nampak dia sebenarnya dunia plot adalah break the fourth wall dan nak mengalih diri. So kalau dia second season, maybe dia ada lagi benda yang penting arah tujuan dia lah. So overall aku memang enjoy series ni. Setakat ni semua series Marvel aku rasa okay lah. Not bad for me lah. Tak teruk sangat lah. Kalau filem memang sekarang filem paling teruk bagi aku Thor Love and Thunder lah. Tu paling teruk lah. Memang tak dapat diselamatkan. Hampir semua orang agree. Tu paling teruk sekali. Agree. Memang agree. Sebab aku pun tak boleh nak cover. Macam ni at least ada benda yang kau appreciate tau. Macam masa episod masa dia mengenali diri dekat tempat Amy Blonsky tu pun kau appreciate. Ada macam mengenali diri kau macam dramatik sikit. Kau nampak tu macam ni kau percaya dia berlakon tu betul. Lepas tu kau dapat dia Devil macam shock gila. Tu the best episode memang episod 8 lah. Kau nampak dia Devil, nampak fighting sikit, nampak dia punya back and forth apa semua. Memang ni yang kita nak. Kau dapat satu episod je kau dapat. Dia boleh buat the whole thing macam tu tau. Tapi dia tak nak kan. Dia buat benda bosan sikit kan. So not all bad lah for She-Hulk or any other Marvel episode lah. Cuma Thor Love and Thunder je lah. Memang disappointed lah. So overall for me 7 out of 10 lah. So aku enjoy. Tinggi. Seterusnya Justin, rating dan juga season 2 hope, silakan. Kalau rating aku pun tak akan bagi dia rendah sangat lah, tapi bagi saya memang 4 out of 10 lah, sebab aku pun ada enjoy cerita ni juga. There are some good moments, there are some very some cute and nice and also very inspiring, also out of the box moments lah. Cuma cara dia present itself is a bit cringe lah. Kalau dia nak cakap pasal aku tahu dia nak buat benda-benda meta, lepas tu ada ada man bashing, lepas tu ada feminist point of view, semua benda ni they present good ideas, tapi cara execution dia tak berapa cantik lah. Sebab benda ni macam dia cuma macam pum-pum-pang semua idea-idea yang best. Tapi bila dia nak kasih buat dalam cerita series dia tu, dia tak flow cantik. So sebab dah lah dia punya dia punya runtime cuma about 30 minutes in one 30 minutes per episode. Lepas tu dia punya lepas tu dia punya cerita macam dia punya cerita, dia punya cara perwatakan dia pun tak berapa menyeronokkan. So tak berapa interesting. Dan juga banyak supporting characters dah kena sideline, macam Titania, Nikki, Pug, Mallory. So benda-benda dia punya, kita dapat dalam poster macam mereka ni main character, tapi mereka punya level macam supporting character punya supporting character. So macam tak berapa mengena sangat lah. Semuanya fokus on Jen pun tak berapa interesting.
So macam kita cuma nak tengok She-Hulk, tapi makin kita tengok She-Hulk makin kita nampak dia punya CGI dia tak cantik lah. Lepas tu dia ada banyak serba kekurangan. Lepas tu banyak sangat cameo, tapi dia punya show is very weak, you know. Dia tak dapat stand on itself. Kalau tanpa cameo dia macam tak, dia punya show macam tak ada makna. So dia Exactly. macam yeah, Exactly. Yeah, it's a show of cameos and Easter eggs saja. Kalau tanpa benda tu, aku rasa benda dia punya cerita ni memang tak dapat berdiri atas kaki sendiri. So that's the thing lah. dan dia punya cara trolling tu agak sometimes it can be very macam over the top lah. Tapi sometimes I do respect the way they try to do it because they want to do it in a very meta Hollywood way kan, sebab dia kan ada banyak incels kat Twitter yang selalu lawan dengan mereka kan, ada banyak haters semua tu. So I know they're trying to engage conversation as well lah. So kudos to them for making the show very hateful for everyone because they successfully made everyone hate this show. But then in a very very kind of a weird way lah, weird and funny way lah. Not so funny but somewhat funny. Aku rasa cerita ni they have a potential for season 2, but the problem is kalau ada season 2, kalau boleh jangan guna the scriptwriters lah. Please change the showrunner, please change the scriptwriters. Kalau boleh tukar mereka, find someone new because the problem of the show is the scriptwriters. Everyone, the casting, dia punya director semua okay, cuma dia punya scriptwriters saja. Kalau dia punya scriptwriters okay. Aku rasa should have a potential season 2, but kalau tak ada pun okay juga. Yeah, I think kalau ada season 2 ramai orang takkan tonton because it's like the boy who cried wolf. Orang takut kena troll ataupun dia menganjing sekali lagi. So there is no reason to even make season 2, I feel. Feris ataupun Kemi Faiji, bring us home, silakan. Rating and hopes if there is a season 2. Even menganjing take some creativity. Okay. Alright, my rating, I'm going to give it a high one because I like it very much. I give it an 8 out of 10. Simply because even I yang tak baca the comics pun ada teringin nak pergi baca the comics. You know, I think I dah suarakan niat saya pada Duan yang I nak pinjam komik dia. So one day aku akan boleh. Nanti aku bagi pinjam omnibus. Either kau datang rumah aku ataupun tapi yang single tak boleh lah, single mahal. Aku totally understand. Pergi cafe aku baca komik. But the thing is aku dah ready satu ucapan panjang dalam phone aku nak bagi, but aku tertarik dengan satu komen tadi yang Nick letak kat sini when one of the commentators said The Boys is a much better TV series than any other Marvel TV series. But I ajak you ask yourself lah, when you say The Boys is much better than the Marvel TV series, is it really because that you prefer something yang ada violence and gore berbanding dengan Marvel yang tak ada violence and gore? You know? So really ask yourself that lah. You know, the next time you want to like a show, the next time you want to hate a show, the next time you want to buat perbandingan, ask yourself, why do you really think one show is better than this one, and why do you think that one show is teruk? Again, I repeat, just like the guy who said The Boys is better than Marvel, I know The Boys banyak sangat violent, and then Marvel there is no violence yang teruk-teruk macam The Boys. So maybe this guy just prefers something yang ganas berbanding yang something yang tak ganas. So the next time you want to find all of us, I speak for all of us, including myself, that we want to find fault in a show, we want to find kekurangan in a show, ask ourselves, what is the tahap that we think is bagus? What is the tahap yang we think tak bagus? That's all I want to say. I like this show very much, and hopefully for season 2. And I agree with Justin also, tolonglah tukar writers. Some a little cringe. I understand what you're trying to do. Then a little bit too much. But nasib baik for me, the finale was a good payoff. Okay. Alright, so kita ada satu soalan je untuk segmen ini. Soalan daripada Faris yang bertanya, BuzzPOP ada discuss tak pasal struggle season 3? Tak, unfortunately bulan September Oktober kita penuh dengan siri-siri seperti House of the Dragon, The Rings of Power dan juga She-Hulk. Jadi kita tak ada masa nak cover struggle. And aku rasa dari segi hype pun siri CW ni dah tunggang langgang dah.
Lagi teruk pada Syihab lah cerita. Lagi teruk pada Syihab. Anything from CW memang lagi teruk daripada Syihab lah. It's as simple. Alright guys, sebelum kita mengakhiri segmen malam ni, rupanya kita ada berita terkini yang aku akan tanya para panelis sekejap lagi. So dah confirm? Dah confirm. Suspend pula. Alright guys, so rupanya topik yang kita cover tadi, General Thunderbolt Ross telah dikonfirmasi oleh deadline.com Jadi menurut artikel deadline.com yang aku akan share dekat korang ni, sorry aku punya berita agak heavy. So dia mengatakan Harrison Ford set as General Thaddeus Thunderbolt Ross for Captain America New World Order will star opposite Anthony Mackie. Jadi eksklusif about 20 minit lepas, it is official. Oscar nominee Harrison Ford will be taking over the Marvel role of General Thaddeus Thunderbolt Ross, beginning with Phase 5 title Captain America New World Order. So persoalan aku kepada para panelis persoalan aku kepada para panelis ialah kenapa pula aku stop sharing. Alah, lambatnya komputer aku ni. Alright, soalan untuk para panelis. Kenapa pula orang kulit putih kau boleh tukar pelakon, tapi orang kulit hitam kau tak boleh tukar pelakon? Apa hal? Kenapa Black Panther kau tak ringkas tapi ini kau ringkas? What the fuck? Okay, kita mulakan dengan para panelis kita. Pendapat kau tentang orang kulit putih boleh tukar pelakon? Dah tahu kita dapat Harrison Ford ni, tapi tercala tak boleh. Apa? Black Lives Matter sangat ke? Silakan. Dia macam yang pasal Black Panther ni kan, aku rasa ni kawan-kawan BuzzPOP dah tahulah. Aku rasa agak annoyed dengan whatever the director nak buat with the direction of Black Panther ni. Sebab aku reiterate, aku remember, aku ingat clearly, aku pernah baca artikel. Dia cakap, we're not gonna recast, we're not gonna kill him off, we're not gonna CGI. Dah tu kau nak buat apa? Lancau. Apa benda kau nak buat kan? So tiba-tiba nampak sekarang it seem like they are going to kill him off anyways. Lepas tu lah macam aku rasa the most popular opinion tu semua kata macam recast. And aku personally rasa yang anak Denzel tu would be such a perfect fit untuk the new Black Panther tau. Tak tahulah, aku rasa kan. Tapi itulah yang orang putih semua nak recast kan. Tapi kalau fikir balik kan, they did recast a black dude, War Machine tau. Boleh pula, tak respect pun. Itu boleh pula. Tapi tak tahu, so aku boleh semai sekarang ni, kenapa mereka bersungguh-sungguh tak nak recast T'Challa, has to do with the plot tau. Kalau bersungguh sebab baca dah orang putih, orang hitam pun semua dah pernah kena recast dalam MCU. Why they are not doing that for T'Challa? Aku rasa kita just kena tengok Black Panther keluar. I think there's a story plot reason kenapa, and most likely kita akan nampak sikit maybe Black Panther in full suit, tak nampak muka T'Challa, something happen to him yang membuatkan dia out of commission and then tunjuk Shuri ganti. I don't know lah, something macam tu lah. Tapi itulah. Anyways, welcome to the MCU, Harrison Ford. Welcome. Nanti interview dia akan jadi grabby old man, tak nak jawab soalan. I don't know what the hell is MCU. I don't fucking care. I just want the money. Yes. So sebagai seorang crabby old man, apakah pendapat anda tentang pelakon veteran Harrison Ford menjadi General Thunderbolt Ross? Boleh ke dia nak berlakon action scenes? Adakah dia nak pakai baju mocap ke pakcik ni akan banyak pesen pula dekat set nanti? Silakan. Kau ni memang babi tadi. Sebelum kau tanya soalan, kau cut kat muka aku dulu tau. Lepas tu baru kau tanya soalan. Maknanya kau dah crabby old man tu dah cut kat muka aku. Cuba kau tanya soalan tu baru kau cut kat muka aku. Kau cut kat muka aku dulu baru kau tanya soalan crabby old man. Hey. Editing bro, editing. I think it's a matter of preference lah. Preference in the sense where watak utama diberi lebih attention berbanding dengan watak yang bukan utama. Macam War Machine dengan Thunderbolt Ross ni watak supporting, so dia main Reaksi je, you know.
And then kalau watak utama dia orang takut nak recast sangat. But then again kalau fikir balik, they recast the Hulk juga, you know, with Mark Ruffalo and dengan Ed Norton. So I don't know what Marvel is doing lah, you know, I mean recast tak recast tu, just give me the continuity font that I want lah. You know? Just don't try to mess so much, you know. I don't know lah, you know, in my head lah, kan tengah-tengah dia orang filem kan Captain America 4 masa kau tengok Harrison Ford meninggal dunia disebabkan kapal terbang. Lagi you know, so I don't know lah. Double recast. Lagi dah banyak duit kau nak keluarkan to reshoot everything, you know. So I'm in agreeable with Juan in a sense that you have to go with someone younger lah, someone that even though he doesn't fit the role, at least give someone young yang boleh main multiple film. Harrison Ford is 80 already, you know, at least give someone yang, you know, Cranston pun boleh, although there's a long debate that can go on, but Cranston is okay lah, he's the right Bryan Cranston pun boleh, serious. Betul. You know, Bryan Cranston, I would prefer him to be Lex Luthor, you know, but nobody ever really agrees with me on that. You know, but still, there are so many things we can talk. But at least he's the right age to play the character. Bukan Harrison Ford. If you want to give Harrison Ford, kau cari pelakon yang dah retire tu, Gene Hackman. Hidup lagi tu. Kan? Bagi Gene Hackman tu, tapi dia dah bersara. You know? So, I really don't like Harrison Ford as the casting, because then it kind of cheapens the character, you know. Dia what's the Malay word? Memurahkan watak tu, especially when Thunderbolt Ross is going to be Red Hulk. Especially we have already a Hulk movie, we already have a She-Hulk series. That means the character Hulk is getting more prominence in the MCU. Lepas tu you cast someone that's going to die. In the next 10 to 15 years. Betul? Ya, pelik kan? Justin, do you think it should have been Sam Elliott instead? Or Bryan Cranston? I think it was Sam Elliott. Someone who can rock the mustache mas. Sebab kalau kita tengok Harrison Ford dengan misai ni, jarang kita nampak tau. Kalau kita tengok, Harrison Ford boleh ke dia rock dengan misai Thunderbolt Ross tu? So that's the trademark mustache kan. Tapi aku pernah nampak ada seorang letak gambar Harrison Ford yang ada misai. Nampak okey jugalah. Tapi dia dah lah bukan dia panjang, kurus. So macam tak tahu boleh kena ke dengan Red Hulk punya style. Red Hulk ni kan besar kan, macam rupa kan. Blocky, so, very blocky. Very blocky, bulky and you know, muscular kan. Dah lah. That's why I don't know whether he can rock that look or not. Maybe kot. So, tapi dia boleh merokok kan dalam cerita. Boleh tak? So, kalau Red Hulk dia kena chomp cigar semua tu kan. So I don't know, this Harrison Ford, kan awal kita dah cakap tadi kan, macam tak berapa kena dia punya casting. Aku pun tak berapa sure kalau Jeff Snyder tadi tu betul ke tidak. But turns out his sources is true. Memang confirm dia jadi. So macam mungkin kalau dia nak ambil role ni mungkin sebab duit dia bagus. Kalau duit dia tak, dia punya paycheck tak lumayan, dia tak ambil punya confirm. So Harrison Ford selalu nak duit dia. Kalau dia tak ada duit dia tak buat. But the problem is, why this casting? Kenapa nak buat ambil macam tu? Kenapa T'Challa tak recast? Aku rasa sebab masa tu mereka setahu saya Chadwick Boseman dengan Ryan Coogler tu dia kan best friend kan. Lepas tu mereka pernah buat beberapa projek yang dulu-dulu. So like dia punya hubungan mereka tu is like more than just actor and director. They're more than like friends and brothers, you know. So masa tu dah lah dia macam kehilangan kawan dia yang baik kan. So dan dia dalam dia sedang buat skrip untuk Black Panther Wakanda Forever. So dia terpaksa rewrite the whole script lah. Mungkin dia punya feeling masa tu dia nak honor his friend kan, terpaksa dia nak matikan T'Challa. Dan bila dia cakap dia dah bincang dengan Kevin Feige bagi, so mungkin that's why mereka recast mereka kasih matikan watak T'Challa dan up Shuri jadi the next Black Panther lah, which makes sense back in the day, back in 2020. Tapi sekarang kita dah masuk 2022, 2 tahun yang 2 tahun dah lepas. So mungkin feeling tu dah tak sama seperti dulu.
kan. So it's like now people want to recast T'Challa, tapi kalau nak recast T'Challa tu terpaksa lah ambil variant T'Challa daripada multiverse yang lain lah. Kalau nak ambil John David Washington yang anak Denzel Washington tu nak jadi Black Panther, aku setuju juga. Maybe most likely as a variant lah, but I don't know lah, because there's a lot of rumors about future Black Panthers coming in. So aku tak nak cakap banyak lah, but memang dia ada planning lah untuk yang akan datang. Cuma yang pasal Thunderbolt Rose ni mungkin mereka nak buat apa ni, nak buat Thunderbolt, so they need someone to headline the team. So kena ada Thunderbolt kan, so that's why they ambil Harrison Ford lah, sebab he's the face of the Thunderbolt, unless they have to use the name Thunderbolt to in honor of his memory. Tapi dia tak mati lagi kan watak dia, so maybe that's why they recast lah. Cuma Harrison Ford kind of weird lah the casting, so I don't know, let's see how it goes. Unless diorang dah tulis dalam Captain America 4 yang Thunderbolt Ross akan mati, so it's gonna stop there. Lagi baik tak payah recast macam tu babi. Kalau kau nak mati kau mati tu apa sial. Aduh Duan, adakah kau disappointed dengan casting confirmation oleh Deadline ini? Silakan. Tu lah yang Pala tahu aku dah seronok cakap ni Pala tahu ni. Sekali betul je apa benda sial asal aku ambil. Benda sama aku concern lah, sebab aku dah lama fikir, tapi sebab Feris dah cakap dulu, aku setuju dengan dia 100% lah. Sebab dia sangat tua tau si Harrison Ford ni kan. Dah tua. Memanglah hidup mati ni kita tak tahu kan. Semua kat tangan Tuhan. Siapa orang muda boleh mati, bukan orang tua je. Cuma kemampuan dia tu nak bawa watak tu, kau nampak dia tak larat tau masa kat Star Wars. Memang nampak sangat dia tak larat. Lepas tu dia tu grumpy old man tau. So kenapa kau nak cari orang yang macam hard to work with kan? Dia tak nak dengar cakap orang macam diva juga kan. So kenapa nak kena ambil dia? Kau nak kata A-lister, ramai lagi A-lister lain yang lebih jauh lebih muda, lebih bertenaga, yang muka pun boleh kurang, yang boleh berlakon, yang tak banyak masalah macam dia ni. So kau nak A-lister kan. So sebab tu aku still stick dengan aku punya number one choice, Brad Pitt. Sebab Brad Pitt muka memang nampak terbawah, sebab Brad Pitt pun tak muda, dah 50. So kenalah umur macam tu 50. So dia pun boleh rock the mustache. Kau pernah tengok kan dia rock the mustache daripada military punya berlakon, banyak kali military punya berlakon. Dia ada jawline tu. Lepas tu kalau jadi Red Hulk tu muka dia jawline memang kena. So that's my number one choice. Second choice memang Bryan Cranston tu ada misal juga. So aku punya ni ada satu lagi lah Mel Gibson, tapi Mel Gibson memang tak nak berlakon lah. So aku banyak lagi orang yang umur 50-an ataupun awal 60-an. Pada dia ni yang dah terlampau sangat tua memang. Aku tak faham apa Marvel fikir. So bukanlah minta dia mati awal ke apa, cuma kita concern lah kan. Macam Don. Tak menyusahkan kau ke? Kalau anything happen? Kita bukan minta. Tapi betul lah, macam kau cakap dia, even aku pun cakap dia actually bukan pasal umur sangat, tapi aku tengok dia tu, kau tengok yang Graham Norton show tu kan, dia tak ingat nama co-star lah apa semua. Dia tak peduli. Okay, kita Ryan, is it Ryan? Yeah, Ryan. Okay, Ryan. Risau pula aku tengok. Itulah aku tak faham kenapa ambil ni. Dengan kaki patah kat Millennium Falcon bukan dia buat stand pun, jalan je kot. Dia pun kalau kau ambil Brad Pitt tu boleh lah boleh. Kalau kau jadi Red Hulk pun kau pakai mocap pun dia boleh lagi. Kan siapa any yang younger yang ada will nak berlakon macam ni, kau tengok dia pun kan. Even Han Solo pun dia suruh mati kan. Ni kau ingat dia nak sambung lagi ke lepas dia buat New World Order ni? Tersilap dia pun tak nak sambung. Lepas tu kenapa kau menyusahkan diri? Kan memang kita sebab yang sebelum ni yang mendiang tu pun dah okey, dia generous memang jadi. Yang mendiang tu semua dah umur tak panjang kan, kita pun tak expect kan. Sama macam jadi Bossman lah, umur tak panjang kita nak buat macam mana. Cuma itulah macam ada double standard ataupun favourite lah, sebab kononnya jadi Bossman tu watak utama fenomenal punya watak.
menyatukan semua black people, black lives matter semua. So kau respect. Sebenarnya aku tak rasa dia dah ada plan asal. Plan asal dia aku rasa dia nak sambung watak T'Challa tu jauh lagi sebenarnya. Dia dah macam, kau macam-macam boleh buat dengan Black Panther. Kau boleh masukkan dia kahwin dengan Storm apa semua. Banyak lagi kau boleh buat. Sebab aku rasa plan dia banyak. Tapi bila jadi pasal meninggal kan, mati kan. So kau macam terbantut. Kau nak buat apa lah? So kau macam, kau nak respect the actor kau buat macam tu. So kau dah terbantut punya plan awal. Bila terbantut, kau tak nak recast, tak nak apa lah. Suri kahwin dengan Storm. Macam laka lah. So betul macam Justin cakap lah. Aku rasa kena ada juga Black Panther, kena ada juga T'Challa. Tak apa kau buat pada multiverse lah. Kau kena cast juga. Sebab bagi aku kalau Black Panther tanpa T'Challa, macam mana cakap, macam Wolverine tanpa Logan lah, macam tu. Kau kena ada juga. Sebab kita pun tak puas lagi nak tengok apa cerita pasal T'Challa. Lepas tu kau nak all the way nak kasih Shuri dalam komik pun berapa kali muncul. Kejap. T'Challa tu daripada dulu. What if T'Challa comes in the post credit of Wakanda Forever dengan satu pelakon yang kita tak sangka. Mana multiverse lah. Bagus lah. Multiverse. Anak Denzel, please. Would that be something that everybody is interested to see? Because for me, I think it's kind of nice, you know. Memang cantik lah. All the whole Shuri character, whatever that's going to happen, sekali dalam post credit scene or maybe before the ending, we actually see a T'Challa with another actor, but it's a multiverse one. Sebab sekarang bila dah habis tu, kau nampak suit lama Black Panther datang, suara yang dia hidup balik. Dia buka topeng, muka orang lain. Punya daripada lepas tu dia macam dah start kat situ. That's good writing lah bagi aku. At least kau sambung balik. And I think you can have a character that explains about, this is a multiverse T'Challa from another universe, you know. So and then he just adapt dengan yang universe yang kita ada sekarang lah. Okay, tu dia. Setuju. Okay guys, so aku rasa dengan itu berakhirlah segmen benci kita hari ni yang amat panjang sekali. Dah masuk 3 jam lah. So, terima kasih kepada semua para panelis, iaitu Munif Malik, Kaki Review, Tuan Kaki Komik, Feris Kaki Filem dan juga Justin daripada Marvel Fanbase Malaysia. Join us tomorrow di mana kita bakal membincangkan House of the Dragon Season 1 episod 9. Seterusnya hari Rabu, panelis semua bercuti pergi menonton Black Adam premiere. Jadi kita akan tangguhkan kita punya Rings of Power finale ke minggu hadapan 26 hari bulan Oktober. Hari Sabtu join Hadi di mana dia bakal membincangkan tentang Shin Ultraman, dan hari Ahad seperti biasa Kudo dan budak-budak anime akan membincangkan tentang My Hero Academia Season 6 episod 3 dan 4. So itu saja untuk malam ini guys. Terima kasih kerana menonton. Majulah fandom untuk negara. Bye.